നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെയാണ്. നാം വാസിക്കപ്പെട്ട വേദ പകുതി യോവാനിലെ സുവിശേഷം. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തുന്നു. ആമേൻ. தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாயத்தீர்ப்பை குறித்தும் கண்டித்து உணர்த்துகிற பரிசுத்த ஆவியானவர். ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ആമേൻ, യോവാൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആമേൻ ഗുണങ്ങൾ. യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ എന്നാണ് യോഹന്നാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ആമേൻ, യേശു ക്രിസ്തുவை தேவகுமாரன் என்று வெளிப்படுத்துகிறது. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 21 അധ്യായങ്ങളാണ്. ആമേൻ, യോവാനിലെ സുവിശേഷം 21 அதிகாரங்கள் அடங்கி இருக்கின்றன. ക്രിസ്തു നിമിത്തം വെളിപ്പെടുന്ന 21 പ്രവൃത്തികളാണ് 21 അധ്യായങ്ങളിൽ. ആമേൻ, ക്രിസ്തുവിൻ നിമിത്തമായി വെളിപ്പെടുகிற கிரியைகள் 21 அதிகாரங்கள் வெளிப்படுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു മൂലമായി വെളിപ്പെടുகிற கிரியைகளுக்காய் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். യേശു ഭൂമിയിൽ വന്നത് പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിപ്പാനത്രേ. യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നത് பிசாசின் கிரியைகளை அழிப்பதற்காக இயேசு வந்தார். ആ യേശു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ, அந்த இயேசு നമ്മുടെ இருதயத்தில் இருப்பாரானால், നാം സ്തോത്രം പറയുമ്പോൾ പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അഴിയും. நாம் ஸ்தோத்திரம் சொல்லுகின்ற பொழுது பிசாசின் கிரியைகள் அழிக்கப்படுகிறது. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് யோவானின் சுவிசேஷத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തുന്നു. ஆமென். சொல்லுகிற பாவத்தை குறித்தும் கண்டித்து உணர்த்துகிற பரிசுத்த ஆவியானவர். ഇത് തന്നെയാണെന്ന് സഭയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. ஆமென். இதுதான் சபையிலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் கிரியை செய்கிறார். ഇത് തന്നെയാണ് ലോകത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. இதுதான் உலகத்திலேயும் பரிசுத்த ஆவியானவர் கிரியை செய்கிறார். ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ஆமென். ஏன் பரிசுத்த ஆவியானவர் இப்படியாக செயல்படுகிறார்? 14 അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം തുടങ്ങി വായിക്കണം. ஆமென். 14 அதிகாரம் 1 முதல் வாசிக்கலாமே. கலங்காதிருப்பதாக தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள். என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன். ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ 3.5 കൊല്ലമായി, ஆமென், இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் கடந்த 3.5 ஆண்டுகளாக യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് ശിഷ്യന്മാർ 3.5 കൊല്ലമായി നടക്കുകയാണ്. ஆமென், இயேசுடைய சீசர்கள் 3.5 ஆண்டுகளாய் இயேசுவோடு நடக்கிறார்கள். ഈ 3.5 കൊല്ലം യേശു പല കാര്യങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. இந்த 3.5 ஆண்டுகளாக இயேசு பல காரியங்களை இயேசு கற்றுக் கொடுக்கிறார். യേശുവിനോട് കൂടെ കൂടിയതിന് ശേഷം, ஆமென், இயேசுவோடு சேர்ந்த பிற்பாடு ഈ 12 ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമാണ്. ஆமென், 12 சீசர்களுக்கு பயங்கர ஆசீர்வாதங்கள். യേശുവിന് 12 ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. இயேசுக்கு 12 சீசர்கள் இருந்தார்கள். അതിൽ 7 ശിഷ്യന്മാർ ഗലീലാക്കാരാണ്. ஆமென், 7 சீசர்கள் கலீலிய பட்டணத்தார்கள். മീതിയുള്ള ശിഷ്യന്മാർ യെരുശലേമിലും ഉള്ള ആളുകളാണ്. மீதியுள்ள சீசர்கள் எருசலேம் நகரத்தார் சேர்ந்தவர்கள். ഇപ്പൊ യേശുവിന്റെ കൂടെ ശിഷ്യന്മാർ കഴിഞ്ഞ 3.5 കൊല്ലം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു. ஆமென், இயேசுடைய சீசர்கள் 3.5 ஆண்டுகளாய் இயேசுவோடு சஞ்சரிக்கிறார்கள். ഒരു ദിവസം യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നു, ஒரு நாள் இயேசு சீசர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടു പോകുകയാണ്. நான் உங்களை விட்டு கடந்து போக போகிறேன். ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം. நான் போகிறது உங்களுக்கு பிரயோஜனம். ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോകുകയാണ്. நான் போகிறது உங்களுக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தப்படுத்த போகிறேன். നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോകുന്നു. நீங்கள் எனக்கு கீழ்ப்படிந்தபடியினால் நான் உங்களுக்கு ஒரு இடத்தை ஆயத்தப்படுத்த போகிறேன். നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോകുന്നു. நீங்கள் என்னை விசுவாசித்தபடியினால் நான் உங்களுக்கு ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. ഈ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോയി. இந்த வார்த்தையை கேட்டபோது சீசருடைய இருதயம் கலங்கி போனது. കാരണം യേശുവിന്റെ കൂടെയുള്ള അവരുടെ ജീവിതം വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. കാരണം യേശുவோடு இருந்த
வாழ்வு மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருந்தது. അവരുടെ പല വിഷയങ്ങൾക്കും യേശു മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. அநேக காரியங்களுக்கு ஆண்டவர் பதிலை கொடுத்தார். 12 ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നപ്പോൾ പ്രവർത്തികൾ കാണാനിടയായി. 12 சீஷர்களும் இயேசுவோடு நடந்தபோது இயேசுடைய கிரியைகளை கண்டார்கள். ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അന്ത്രയോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ, പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ, യോഹന്നാന്റെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. அந்திரேய வாழ்க்கையிலே, பேதுருடைய வாழ்க்கையிலே, யோவானுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய கிரியையெல்லாம் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. 5 അപ്പവും 2 മീനും വാഴ്ത്തി കൊടുത്തത് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയാണ്. 5 மீனும் 2 மீனை வாழ்த்தி கொடுத்தது கர்த்தருடைய அற்புதமாக இருக்கிறது. ആ ബാലൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? அந்த சின்ன பையன் யாரு தெரியுமா? അത് യേശുവിന്റെ ആദ്യ ശിഷ്യനായ അന്ത്രയോസിന്റെ മകനാണ്. இயேசுடைய முதல் சீசனுடைய அந்திரேயுடைய மகனாக இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിലും ഒരുപാട് ദൈവപ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ പേതുരുடைய வாழ்க்கையிலும் अनेक அற்புதங்களை கர்த்தர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். യേശുവിനോട് കൂടെയുള്ള വാസം ശിഷ്യന്മാർക്ക് സന്തോഷമാണ്. இயேசுவோடு சஞ்சரிக்கிறது சீசர்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியாய் இருந்தது. അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ அப்படி சந்தோஷமாய் கடந்து சென்ற பொழுது പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം യേശു പറയുന്നു, திடீரென்று ஒரு நாள் இயேசு சொன்னார், ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടു പോകുകയാണ്. நான் உங்களை விட்டு கடந்து போக போகிறேன். ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോയി. ഇത് കേട്ട ഉടനെ சீசருடைய இருதயம் கலங்கி போனது. അപ്പോൾ യേശു പറയുന്ന മറുപടിയാണ്, இயேசு மறுமொழியாய் சொல்லுகிறார், ഞാൻ ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஒரு സ്ഥലத்தை ആയത്തപ്പെടുത്ത போகிறேன். എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. என் பிதாவின் வீட்டில் अनेक வாசஸ்தலங்கள் இருக்கிறது. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിടം ഒരുക്കാൻ ഞാൻ പോകുന്നു. ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு இடத்தை ஆயத்தப்படுத்த போகிறேன். ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. അത് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അല്പം വിഷമമായി തുടങ്ങി. அது இயேசுடைய சீசர்களுக்கு மிகுந்த துக்கம் உண்டாயிற்று. കാരണം ഇതുവരെ അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്തത് യേശുവായിരുന്നു. இதுவரை அவர்களை നടത്തിனது இயேசுவாக இருந்தார். പെട്ടെന്ന് യേശു പോയാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? திடீர்னு இயேசு போனால் நாங்கள் என்ன செய்வோம்? കാരണം ഓരോ നിമിഷവും യേശു അവർക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. காரணம் ஒவ்வொரு நாளும் இயேசு ஒவ்வொரு காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்து கொண்டே இருந்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഗെത്സമന തോട്ടത്തിൽ യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ கெத்செமனே தோட்டத்தில் இயேசு ஜெபித்த பொழுது ശിഷ്യന്മാർ ദൂരെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്. சீசர் தூரமாயிருந்து தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். യേശു പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു മടങ്ങി വന്നു. இயேசு ஜெபம் பண்ணி முடிந்து திரும்பி வந்தார். ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കി പറഞ്ഞു, சீசர்களை பார்த்து சொன்னார், പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. சோதனைக்கு உட்படாதபடி விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று சொன்னார். ഇങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ യേശു പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. இப்படியாக சீசர்களுக்கு ஒவ்வொரு காரியங்களை இயேசு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருந்தார். ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് சீசர்களை பொறுத்த மட்டில் യേശു നല്ലൊരു ടീച്ചറാണ്. இயேசு நல்ல ஒரு டீச்சராக இருந்தார். നല്ലൊരു ഗുരുവായിരുന്നു. நல்ல ஒரு குருவாக இருந்தார். ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ஆவிக்குரிய காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறார். പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ஜெபத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறார். എങ്ങനെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു, எப்படி ஜனங்களுக்கு முன்பதாக நிற்க வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுக்கிறார். ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് പറയുന്നു, ஊழியத்துக்கு போகும்போது எப்படி போக வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுக்கிறார். നിങ്ങൾ ജാതികളുടെ നടുവിൽ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആകണമെന്ന് പറയുന്നു, புறஜாதிகளுக்கு போகும் முன்னாடி எப்படி ஆயிருக்க வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுக்கிறார். ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ യേശു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. இப்படியாக ஒவ்வொரு காரியங்களையும் இயேசு கற்றுக் கொடுக்கிறார். പെട്ടെന്ന് യേശു പോയാൽ திடீரென்று இயேசு போனால் പിന്നെ ആരാണ് ഞങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? பிற்பாடு யாருங்களை நடத்துவார்? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിടെ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, இயேசு சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை இருக்கிறார், ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർക്കും. மறுபடியும் வந்து நான் உங்களை சேர்த்துக் கொள்வேன். അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. சின்ன ஒரு இடைவெளி கிடக்கின்றது. ഒരല്ലേ പറഞ്ഞാട്ടെ, அல்லேலൂயா சொல்லலாமா? അവർ കലങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ, அவர் கலங்கி இருக்கின்ற பொழுது, ആ വാക്കിനാൽ പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ அந்த வார்த்தையினால் துக்கமடைந்து நிற்கின்ற பொழுது യേശു അടുത്ത വാക്ക് പറയുന്നു, இயேசு அடுத்த வார்த்தை சொல்லுகிறார், ഞാൻ പോയാൽ நான் போனால் പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വരും. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் மேல் இறங்கி வருவார். കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വരും. தேற்றரவாளன் உங்கள் மேல் இறங்கி வருவார். കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, தேற்றரவாளன் உங்கள் மேல் வந்தால், ഞാൻ നിങ്ങളെ നടത്തുന്നത് പോലെ അവൻ നിങ്ങളെ നടത്തുവാൻ. நான் உங்களை நடத்துகிறது போல அவர் உங்களை நடத்துவார்.
ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്തിനാണ് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നത്? எதற்காக பரிசுத்த ஆவியானவரை தந்தார்? ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ஆமென். ஆண்டவருக்கு சித்தமான வாழ்வை வாழ்வதற்காக, വചനപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. வசனத்தின் அடிப்படையிலே வாழ்வதற்காக, ദൈവ പ്രസാദ പ്രകാരം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. தேவனுக்கு விருப்பம் உள்ளவர்களாய் வாழ்வதற்காக. ഹല്ലേലൂയ. 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 യേശു പറയുകയാണ്, അവർ കലങ്ങി നിൽക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു പറയുന്നു, യേശു சொல்லுகிறார், கலங்கி நிற்கிற சீசர்களை பார்த்து യേശു சொல்லுகிறார், നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട, நீங்கள் கலங்க வேண்டாம். ഞാൻ പോയാൽ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും. நான் போனால் தேற்றரவாளன் உங்கள் அருகில் வருவார். അവൻ വന്ന ശേഷം அவர் வந்த பிற்பாடு നിങ്ങൾക്ക് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധം വരുത്തും. அவர் பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் கண்டித்து உணர்த்துவார். ഹല്ലേലൂയ. 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 പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് എന്തിനാ തന്നെന്നറിയാമോ? பரிசுத்த ஆவியானவர் எதற்காக தந்தார் என்று தெரியுமா? അവൻ നമുക്ക് പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തും. அவர் பாவத்தை குறித்து உணர்த்துவதற்காக, നീതിയെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തും. அவன் நீதியை குறித்து உணர்த்துவதற்காக, ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തും. நியாய தீர்ப்பை குறித்து கண்டித்து உணர்த்துவதற்காக. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അകത്തിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല. இந்த உணர்வு நமக்கு இல்லை என்றால் நமக்குள்ள இருக்கிறது உண்மையான பரிசுத்த ஆவியானவர் அல்ல. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്താണ് പാപം? பாவம் என்றால் என்ன? എന്താണ് നീതി? ஆமை நீதி என்ன? എന്താണ് ന്യായവിധി? ஆமை என்ன நியாய தீர்ப்பு? ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് ബോധം വരുത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ இந்த പരിശുദ്ധാത്മാവ്. மூன்று காரியங்களை உணர்த்துகிறது பரிசுத்த ஆவியானவர். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കർത്താവ് സ്വത്രം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയേറിപ്പോയി. ஆமை ஆண்டவர் பரலோகத்துக்கு ஏறி போனார். ഇനി സഭയെ ചേർക്കാൻ അവൻ മധ്യാകാശേ വരും. நீ சபை எடுத்துக்கொள்வதற்காக இயேசு மத்திய ஆகாயத்திலே வருவார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പൊ യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയതിനും ஆமை இயேசு பரலோகத்தில் போனதும், യേശു സഭയെ ചേർക്കാൻ വരുന്നതുമായ ஆமை சபையை எடுத்துக்கொள்வது வருகிறதுமாய ഈ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. இந்த ரெண்டுக்கு ஒரு இடைவெளி இருக்கிறது. ഈ കാലഘട്ടത്തിന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്. இந்த காலகட்டத்தில் அழைக்கப்படுகிற ஒரு பெயர் இருக்கிறது. ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? அந்த காலத்தின் பெயர் என்ன தெரியுமா? ഹല്ലേലൂയ. എന്താണെന്നറിയാമോ? കൃപയിൻ കാലം. വേദപുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനൊരു കാലമില്ല. ஆமை வேத புஸ்தகத்தில் அப்படி ஒரு காலம் இல்லை. കൃപയിൻ കാലം എന്നൊരു വാക്യം വേദപുസ്തകത്തിലില്ല. ஆமை கிருபையின் காலம் என்கிற வார்த்தை வேதத்தில் இல்லை. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ എനിക്ക് എടുത്തു തരണം. ஆமை உண்டென்றால் அதை எடுத்து தர வேண்டும். വേദപുസ്തകത്തിൽ കൃപയിൻ കാലം എന്നൊരു കാലമില്ല. ஆமை வேத புஸ்தகத்தில் கிருபையின் காலம் என்கிற வார்த்தை இல்லை. മോശ തുടങ്ങി യോഹന്നാൻ വരെ, ஆமை மோசே தொடங்கி யோவான் வரைக்கும் ന്യായപ്രമാണ കാലം நியாயப்பிரமாண காலம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. അല്ലെലി പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? അടുത്ത കാലം എന്ന് പറയുന്നത് அடுத்த காலம் என்று சொல்லுவது സുപ്രസാദ കാലമാണ്. இது ஆமென் இரட்சணிய காலம் என்று ഒരു അല്ലെലി പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? അടുത്ത കാലം പരീക്ഷ കാലമാണ്. அடுத்த காலம் சோதனை காலம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൃപാ കാലം എന്നൊരു കാലമില്ല. இது இடையிலே கிருபையின் காலம் என்கிற வார்த்தை இல்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമ്മുടെ ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച് അറിയാതെ വായിൽ നിന്ന് വീണൊരു കാലമാണ് കൃപയിൻ കാലം. ஆமென் ஊழியக்காரன் பிரசங்கித்து அறியாம வந்தது வார்த்தை தான் கிருபையின் காலம். ഒരാമൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? ഇത് കൃപയിൻ കാലം എന്നൊരു വാക്യം ബൈബിളിനകത്തില്ല. அமது கிருபையின் காலம் என்கிற வார்த்தை பைபிள் இல்லை. ഒരാമൻ പറഞ്ഞിട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. ஆமென். ഞാനൊരു 4 പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ മൊത്തം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ஆமென். 4 தடவை நான் வாசித்திருக்கிற இந்த வார்த்தை நான் பார்க்கவில்லை. സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? ചിലപ്പോ എന്റെ കണ്ണ് ചെറുതായിട്ടായിരിക്കും കാണാത്തത്. ஒருவேளை எனக்கு கண்ணு சின்னதானபடினா நான் பார்க்கவில்லையா നിങ്ങളുടെ இருக்கலாம். ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു തരണം, ഞാൻ നാളെ പോലെ പ്രസംഗിക്കും. ஆமென். உங்க பைபிள் இருக்குமான்னு எடுத்து தாருங்கள், நான் நாளைக்கு பிரசங்கம் பண்ணுவேன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെ കൃപയിൻ കാലം നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണം പറയാം. ஆமென். கிருபையின் காலம் சொல்லுவதற்குள்ள காரணம் റോമാലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യം. ஆமென். ரோமர் 6-ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனம். റോമാലേഖനം 6:14. ஆமென். ரோமர் 6:14.
நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்பட்டிராமல் கிருபைக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாது. നമ്മൾ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിലല്ല, നമ്മൾ കൃപയ്ക്ക് കീഴിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. நாம் நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்பட்டவர் அல்ல, கிருபைக்கு கீழ்ப்பட்டவராயிருக்கின்றோம். ഒരല്ലേ പറഞ്ഞാട്ടെ? ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? Praise the Lord. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൃപയ്ക്ക് കീഴിലിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஒரு பெயர் கிருபைக்கு உள்ளே இருக்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് വേദപുസ്തകം വിളിക്കുന്ന കുറെ പേരുകളുണ്ട്. நாம் இந்த காலகட்டத்திலே வேதபஸ்தம் சொல்லுகிற अनेक பெயர் இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എഫേസ്യർ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 16-ാമത് വാക്യം. எபேசியர் 5-ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனம். நாட்கள் பொல்லாதவைகள் ஆனதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், ഇത് ദുഷ്കാലമാകയാൽ നിങ്ങൾ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം. நாட்கள் பொல்லாதவைகள் ஆனபடியினால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். പൗലോസിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ഇത് ദുഷ്കാലമാണ്. பவுலுடைய பார்வையிலே பொல்லாத காலம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി 1 യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം, ആമേൻ. 1 യോവാൻ നിരുപം അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായം 1-ാം அதிகாரம் അതിന്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യം. அது 18வது வசனம். 1 യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം 2:18. சாரி 2-ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனம். பிள்ளைகளே, இது கடைசி காலமா இருக்கிறது. அந்தி கிறிஸ்து வருகிறார் என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டபடி இப்பொழுதும் அநேக அந்தி கிறிஸ்துக்கள் இருக்கிறார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കരമുയർത്തി ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. കൈകൾ ഉയർത്തി സ്തോത്രം ചൊല്ലാം. ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസ് പറയുന്നു ഇത് ദുഷ്കാലമാണ്. പൗൽ சொல்லுகிறார் இது பொல்லாத காலம். യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു, யோவான் அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார் ഇത് അന്ത്യനാഴികയാകുന്നു. இது கடைசி காலமாயிருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് അന്ത്യകാലമെന്നല്ല, അന്ത്യനാഴികയാകുന്നു. இது கடைசி காலம், இது கடைசி காலமாயிருக்கிறது. ഇത് അന്ത്യനാഴികയിലെ ലാസ്റ്റ് ടൈം ആണ്. இது கடைசி காலத்தில் கடைசி நாளாக இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഓൾറെഡി ഇത് അന്ത്യനാഴികയാണ്. ஆமென். குறிப்பாக இது கடைசி காலம். ആ അന്ത്യനാഴികയിലെ ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് ആണ്. ஆமென். கடைசி காலத்தில் கடைசி பீரியடா இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞത്, യോഹന്നാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ஆகவே தான் யோவான் எழுதி வைத்திருக்கிறார், പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് ബോധം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. பரிசுத்த ஆவியானவர் உணர்த்திக் கொண்டே இருப்பார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമ്മൾ രണ്ടാമത് വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. இரண்டாவது வாசித்த வசனத்துக்கு திரும்பி வரலாம். 1 യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 19-ാമത്തെ വാക്യം. 1 யோவான் 5-ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனம். நாம் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறோம் என்றும் உலகம் முழுவதும் பொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்கிறது என்றும் அறிந்திருக்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, அந்த வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது, ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരെന്നും നാം അറിയുന്നു, நாம் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறோம் என்று സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിലിരിക്കുന്നു. ஆமென். உலகம் முழுவதும் பொல்லாங்குக்குள் கிடக்கிறது என்றும் அறிந்திருக்கிறோம். ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു പൈശാചിക ശക്തിയുണ്ട്. இந்த உலகத்தை ஆளுகிற ஒரு பொல்லாத வல்லமை இருக்கிறது. ഈ ലോകം പിശാചിന്റെ பிசாசுடைய கையில் இருக்கிறது. ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് പിശാചാണ്. இந்த உலகத்துடைய பிரபு என்று சொல்வது பிசாசாயிருக்கிறான். പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തികളാൽ ലോകം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. பிசாசுடைய கிரிகளினாலே உலகம் நிறைந்திருக்கிறது. ആ ലോകത്തിലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ ഇരിക്കുന്നത്. அந்த உலகத்தில் தான் ரட்சிக்கப்பட்ட ஞானஸ்நானம் எடுத்த பிள்ளைகள் வாழ்கின்றார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആ ദൈവമക്കൾക്ക് ഈ ദുഷ്ടന്റെ ലോകത്തിൽ, அந்த தேவ பிள்ளைகளுக்கு அவன் பிசாசுடைய உலகத்திலே നമ്മൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ, ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் வாழ നമ്മൾ வேண்டுமானால், വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, நாம் பரிசுத்தமாய் வாழ നമ്മൾ வேண்டுமானால், നീതിയോടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, நாம் நீதியாக வாழ வேண்டுமானால், ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ അകത്തു വസിക്കണം. ஆமென். தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசமாய் இருக்க வேண்டும். നിനക്ക് ആരാധിക്കാൻ മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നിരിക്കുന്നത്, உங்களுக்கு ஆராதிக்க மட்டுமல்ல பரிசுத்த ஆவியானவர் தந்தது. ദൈവ സമൂഹത്തിൽ നടനത്തോടെ ആരാധിക്കാൻ മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നിരിക്കുന്നത്. தேவ சமூகத்தில் நடனத்தோடு ஆராதிப்பதற்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் தரவில்லை. നീ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന്, அவன் பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு, നീ വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന്, நீ உண்மையாய் வாழ்வதற்கு, നീ നേരോടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന്, செம்மையாய் வாழ்வதற்கு
கொள்வதற்கு പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതിനാ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം നിനക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. பிசாசு தந்திரங்களை அறிந்து கொள்வதற்காக இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு அவரை தந்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എത്ര പേര് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேருக்கு ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் சொல்லுகிறீர்கள்? പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ജനത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാ. பரிசுத்தால் நிரம்பி ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளுக்காக ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் சொல்லுகிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇന്നത്തെ തലമുറയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണെന്നറിയാമോ? ஆமா, இன்றைக்குள்ள தலைமுறை அதிகமாய் வாதிக்கப்பட்ட ஒரு காரியம் என்னவென்றால், ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா, നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് മദ്യപാനമാണ്, நாம் சொல்கிறோம் மதுபானம், MDMA ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, நம்மை போதைப் பொருள் என்று சொல்லுகிறோம், കഞ്ചാവാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, கஞ்சா என்று சொல்லுகிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒരുപാട് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. அநேக போதைப் பொருட்கள் பயன்படுத்துவதில்லை என்று சொல்லுகிறோம். ഇന്നത്തെ തലമുറയെ ഏറ്റവും ബാധിക്കുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല. இன்றைக்குள்ள தலைமுறை அதிகமாய் வாதிப்பது இது அல்ல. MDMAയോ കഞ്ചാവോ ബ്രൗൺ ഷുഗറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മദ്യപാനോ ഒന്നുമല്ല ഈ തലമുറ എഫക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ஆமே, மதுபானமோ கஞ்சாவோ போதைப் பொருள் அல்ல தலைமுறை அதிகமாய் இன்றைக்கு வாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. അതൊക്കെ ഒരു 10% ഉള്ളൂ. அதெல்லாம் ஒரு 10% இருக்கிறது. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. நான் சொல்வது கவனமாய் கேட்க வேண்டும். യൗവനക്കാരെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മാരകമായ വിഷം എന്നാണെന്നറിയാമോ? ஆமா, இன்றைக்குள்ள வாலிபர்களை அதிகமாய் விஷத்தை போல பிடித்து ஆளுகை செய்து எது என்று தெரியுமா? പല യൗവനക്കാരായിട്ടുള്ള ആണുങ്ങള് ஆமா, பல வாலிபர்களாய் இருக்கிற வாலிபர் ஆண்களை അവർ അവരുടെ രൂപത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அவருடைய ரூபத்தை மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഞാൻ ഒരു 2 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ചർച്ചിൽ ആരാധനയ്ക്ക് പോയി. ஆமா, 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாய் ஒரு சபையிலே ஆராதிக்க சென்றேன். 3 ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗിന് എന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചു. ஆமா, 3 நாள் கூட்டத்துக்காக பிரசங்கம் பண்ண அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ நான் இப்படி செய்தியை கொடுத்துக் கொண்டிருந்த ഒരു பொழுது യൗവനക്കാരന്റെ പേര് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി. ஒரு வாலிபுடைய பெயரை ஆண்டவர் ഞാൻ கூப்பிட்டார். അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നിർത്തി. அவரை நான் எழுப்பி நிறுத்தினேன். കാണാൻ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു യൗവനക്കാരൻ. பார்ப்பதற்கு ரொம்ப அழகான ஒரு ഞാൻ வாலிபர். പറഞ്ഞു, നിന്നോട് പിശാചിന് പോരാട്ടമുണ്ട്. அவன் உன்னோடு பிசாசு போராடி கொண்டிருக்கிறார். പ്രാർത്ഥിച്ച് ജയമെടുത്തോണം. நீ ஜெபம் பண்ணி ஜெயம் எடுக்க வேண்டும். 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മാസം വീണ്ടും ആ ചർച്ചിൽ മീറ്റിംഗിന് പോയി. 2 ஆண்டுகள் பிற்பாடு ஜனவரி மாதம் அதே சபையில கடந்து சென்றேன். എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. ഞാൻ ആ ചർച്ചിൽ ചെന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു, പാസ്റ്റർ ആ ബ്രദർ എവിടെ ഉണ്ട്? நான் சபையில் சென்றவுடனே அந்த பிரதர் எங்க இருக்கிறார் என்று கேட்டேன். പെട്ടെന്ന് ആ പാസ്റ്റർ തന്റെ സെൽഫോൺ എന്നെ കാണിച്ചിട്ട് திடீரென்று அந்த செல்போனை காண்பித்து, പാസ്റ്റർ ഇത് കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. இதை நீங்க பார்த்தீர்களா என்று ഞാൻ கேட்டார். നോക്കിയപ്പോ നല്ലൊരു യൗവനക്കാരത്തിയായ പെൺകുട്ടി. நல்ல ஒரு அழகான ஒரு வாலிப பெண். ഞാൻ പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എവിടെയെന്നാ. நான் கேட்டது அந்த வாலிப பிரதரை கேட்டேன். പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, അവനാണിത്. நான் அவன்தான் இவன் சொன்னார். ഞാൻ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയായത്? அதான் எப்படி மாறினார்? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. 50,000 രൂപ കൊടുത്ത് 50,000 ரூபாய் கொடுத்து ഒരു വനിതയുടെ വിദേശത്തുള്ളൊരു പെണ്ണിന്റെ ஒரு வெளிநாட்டு பெண்ணுடைய സ്വത്രല്ലിയ അവളുടെ എന്തോ ഇത് അവൻ വില കൊടുത്ത് മേടിച്ചു കുത്തിവെച്ച് അവന്റെ പ്രകൃതി അവൻ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. அவன் ஏதோ ஒரு வாங்கி உள்ள குத்தி அவருடைய ரூபத்தை அவன் வாங்கி கொண்டான். ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ്. அவனுக்கு இடப்பெயர்ச்சி மாற்றம் நடக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിനെ പോലെ നടക്കുകയാണ്. ஒரு பெண்ணை போல அவன் நடக்கிறான். നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? நீங்கள் அதை புரிந்து கொண்டீர்களா? നമ്മൾ കഞ്ചാവ് അടിക്കുന്ന തലമുറകളുടെ പുറകെ പോവുകയാണ്. அவன் கஞ்சா அடிக்கிற தலைமுறைக்கு பின்னாலே நடக்கிறார்கள். മദ്യപിക്കുന്നവരുടെ തലമുറയുടെ പുറകെ പോവുകയാണ്. அவன் மதுபானத்து பின்னால் நடக்கிறார்கள். പക്ഷെ എത്ര ആൺപിള്ളാര് പെൺപിള്ളാരായി മാറുന്നറിയാമോ? எத்தனை ஆண் பிள்ளைகள் பெண் பிள்ளைகள் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது தெரியுமா? പിശാചിന്റെ തന്ത്രമാണെന്ന് എത്ര പേർ അറിയുന്നുണ്ട്? இது பிசாசின் தந்திரம் என்று எத்தனை பேர் புரிந்து கொள்கிறீர்கள்? ഒരു ഹല്ലേലൂയ. ஒரு ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കടൈശി കാലത്തിൽ അനേക യൗവനക്കാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവദാസന്മാരും ദൈവമക്കളും ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാലമാണ്. ஆமே, அதே கடைசி காலத்திலே ஆமே வாலிப பிள்ளைகளுக்காக உணர்ந்து ஜெபிக்க வேண்டிய காலமாயிருக்கிறது. ആമേൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? நான் சொன்னது புரிந்து கொண்டு. ഹല്ലേലൂയ.
ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? நான் சொல்றது புரிகிறதா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമുക്ക് വിശുദ്ധി വേണം, വേർപാട് വേണം. நமக்கு பரிசுத்தம் வேணும், வேறுபாடு வேண்டும். നമ്മൾ ലോകത്തുനിന്ന് വേർപെട്ട് ജീവിക്കണം. நாம் உலகத்தை விட்டு வேறுபட்டு வாழ வேண்டும். നമുക്ക് വിശുദ്ധി വേണം, நமக்கு பரிசுத்தம் தேவை. നമുക്ക് സിലുവയിൽ ഉപദേശങ്ങൾ വേണം. நம்ம சிலுவையில் அறையப்பட்ட உபதேசம் தேவை. മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഉപദേശം മാറ്റരുത്. அவன் மரிக்க வேண்டிய வந்தாலும் உபதேசம் மாறக்கூடாது. അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നിനക്ക് അഭിഷേകം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ஒரு அபிஷேகம் ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார். എന്തിനാണ് അഭിഷേകം? எதற்காக அபிஷேகம்? ഈ 4 ചുവരിന്റെ അകത്തിരുന്ന് കൊട്ടിപ്പാടാൻ മാത്രമല്ല, 4 சுவருக்குள்ளே அடித்து பாடுவதற்காக அல்ல. ദേശത്ത് പിശാച് പിടിച്ചു കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന അനേക യൗവനക്കാരെ അഴിച്ചു പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനാ ദൈവം നിനക്ക് അഭിഷേകം തന്നിരിക്കുന്നത്. அநேக வாளிகளை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிற அவிழ்த்துக் கொண்டு வருவதற்காக கர்த்தர் அபிஷேகத்தை தந்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആ ദൂതിന്റെ ആഴം ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. அந்த தூதனுடைய ஆழத்தை புரிந்து கொள்வதற்காக ஆண்டவரை ഈ രാത്രി നമ്മൾ ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. இந்த ராத்திரி தேசத்துக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். പിശാചിന്റെ പിടിയിൽ കിടക്കുന്ന ചില യൗവനക്കാരെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പൊട്ടിച്ച് സഭയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുവരുമാറാകട്ടെ. அவன் பிசாசின் பிடியில் அகப்பட்டவர்களை கர்த்தர் விடுவித்து சபையிலே கர்த்தர் கொண்டு வருவாராக. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിന്റെ ഗൗരവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ஆமென். நான் சொல்லுகிற வார்த்தையுடைய ஆமென் கௌரவத்தை புரிந்து கொள்ள நான் நம்புகிறேன். നിന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള യൗവനക്കാർക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ஒரு வீட்டில் அருகாம் இருக்கிற வாலிபர்களுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എനിക്ക് അറിയാവുന്ന മറ്റൊരു യൗവനക്കാരൻ, எனக்கு தெரிந்த இன்னொரு வாலிபன், അവനിപ്പോ ന്യൂയോർക്കിൽ പഠിക്കാൻ പോയതാണ്. அவன் நியூயார்க்கில் படிக்க போயிருக்கிறான். ഏകദേശം 25 ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ മണി കൊടുത്തിട്ട് அவன் ஏறக்குறைய இந்த 25 லட்சம் ரூபாய் இந்திய மணி கொடுத்து பிற்பாடு അവനും അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതം മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. அவனும் அவன் சரீரத்தின் ரூபத்தை அவன் மாற்றி விட்டான். അവന്റെ ശരീരത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അവൻ സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. ആ ശരീരത്തിലെ ചില പകുതികളെ ഓപ്പറേഷൻ பண்ணி അവൻ മാറ്റിനാൻ. ഒരു ലേഡിയുടെ ഹോർമോൺ അവൻ 25 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് മേടിച്ച് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. அவன் பெண்ணுடைய அணுவை எடுத்து தன் சரீரத்தில் அவன் குத்தி வைத்திருக்கிறான். അവന്റെ മമ്മി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവന് വേണ്ടി ഫോണിൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. அவனுடைய தாய் சொன்னபடினாலே போன் வழியா அவனுக்காக ஜெபம் ഞാൻ பண்ணினேன். പറഞ്ഞു, ദൈവം നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു പുരുഷനായിട്ടാണ്. ஆண்டவனை உருவாக்கினது ஒரு ஆணாக உன்னை உருவாக்கி ഒരു வைத்திருக்கிறார். പുരുഷന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ஒரு புருஷனுக்கு வேண்டிய எல்லா செயல்பாடுகளையும் ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார். ഇനി നീ പരിശ്രമിച്ച് നീ പെണ്ണായി മാറരുത്. நீ முயற்சி எடுத்து நீ ஒரு பெண்ணாக மாறக்கூடாது. അവൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. அவன் சொன்ன ஒரு காரியம், കുറെ ദിവസങ്ങളായി എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് அவன் சில நாட்களாக என் இருதயத்துக்கு உள்ளாக ഒരു ആഗ്രഹം വരാൻ തുടങ്ങി. ஒரு ஆசை வர ஆரம்பித்தது. എനിക്കൊരു പെണ്ണിനെ പോലെ ജീവിക്കണം. ஒரு பெண்ணை போல வாழ ഈ வேண்டும். ആഗ്രഹം എവിടുന്ന വന്നെന്നറിയാമോ? இந்த ஆசை எங்கிருந்து வந்தது? ഇത് പിശാചിന്റെ ആഗ്രഹമാണെന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല. இது பிசாசு விருப்பம் என்பதை அவன் அறியவில்லை. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിലെ പറഞ്ഞത്, ஆகவே நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லுகிறேன், പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തികളെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഭിഷേകം വേണം. பிசாசு கிரியை ஜெயிப்பதற்காக நமக்கு ஒரு அபிஷேகம் ഈ தேவையாயிருக்கிறது. വാക്കിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. அவன் வார்த்தையோடு இணைந்து கொள்ள பிள்ளைகளுக்காய் ആண்டവரை துதிக்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കരമുയർത്തി സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. கையை உயர்த்தி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. ആമേൻ. ஹல்லேலூயா. ദൈവസഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി ദേശം അറിയണം. ஆமென். தேவ சபையுடைய ஜெபத்துடைய வல்லமை தேசம் அறிய வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പിശാച് തലമുറകളെ പാപത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നു. அவன் பிசாசு தலைமுறைகளை பாவத்துக்குள்ளாக நடத்துகிறான். ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്, இந்த காலகட்டம் என்று சொல்வது, ആമേൻ, ഇത് പിശാച് ഭൂമിയെ ഭരിക്കുന്ന കാലമാണ്. அவன் பிசாசு பூமியை ஆளுகை செய்கிற காலம். 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 7-ാം അധ്യായം 29-ാമത് വാക്യം. 1 கொரிந்தியர் 7-ஆம் அதிகாரம் 29வது வசனம். மேலும் சகோதரரே, நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில், இனி வரும் காலம் குறுகினதானபடியால். ഒരു കരമുയർത്തി സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. ஒரு கையை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாமே. ஹல்லேலூயா. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു, பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார், കാലം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ஆமென், ഇനി കുറുകിയ കാലം. ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஆமென் சொல்லலாமே. ഇനി അധിക കാലം നിങ്ങൾക്കില്ല. இனி அதிக காலம் உங்களுக்கு இல்லை. Praise the Lord. Praise the Lord. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லுகிறேன். അല്പം നർമ്മമായിരിക്കും, ஆமென், கொஞ்சம்
ரகசியமாக இருக்கும், അല്പ തമാശ ആയിരിക്കും. கொஞ்சம் வேடிக்கை களியாட்டாக இருக்கும். നമ്മളെല്ലാം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരാ, நாம் எல்லாரும் கல்லூரியிலே படித்தவர்கள். സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. எல்லாம் ஸ்தோத்திரம், அல்லேலூயா. ഇപ്പം പിള്ളേർക്ക് LKG UKG ആണ്. இப்ப பிள்ளைங்க LKG UKG. സ്തോത്രം. ഞങ്ങളൊക്കെ അംഗനവാടി പഠിച്ചവരാണ്. நாங்கள் எல்லாம் அங்கன்வாடி அந்த சின்ன பிள்ளையோட ஸ்கூல்ல படித்தவர்கள். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഈ സ്കൂളിൽ നമുക്കറിയാം, இந்த ஸ்கூல்ல நமக்கு தெரியும் ഒരു പീരീഡ് 45 മിനിറ്റ് ആണ്. ஒரு பீரியட் 45 நிமிடம். അല്ലേ? அல்லேலூயா. ആമേൻ. ஆமென். രാവിലെ മുതൽ കട്ടിയായ പോർഷൻസ് ആയിരിക്കും. ஆமென். காலை முதல் கடினமான பகுதி லெசனாக இருக்கும். ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും രാവിലെ. ஆமென். இங்கிலீஷ் கணக்கு இப்படிப்பட்ட அவை பகுதியாக இருக்கும். ഒരു ഉച്ചയാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഊണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിടും. அவன் மத்தியன் ஆகும்போது நம்மை சாப்பிட அனுப்புவார்கள். വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരും. மறுபடியும் நம்முடைய வகுப்பறைக்கு ഒരു வருவோம். 3 മണി കഴിയുമ്പോൾ ஒரு 3 மணி ஆகின்ற பொழுது നമ്മുടെ മൈൻഡ് മാറാൻ തുടങ്ങും. நம்முடைய சிந்தனை மாற ஆரம்பிக்கிறது. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. அவன் பிற்பாடு கற்றுக் கொடு ஒன்று கவனிக்க மாட்டோம். രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. அவன் காலையில ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி இருப்போம். മാത്സ് ടീച്ചർ വരാറായി, கணக்கு டீச்சர் സയൻസ് ടീച്ചർ വരാറായി, சயின்ஸ் டீச்சர் வருவார்கள், സോഷ്യോളജി ടീച്ചർ വരാറായി. அவன் சோசியல் டீச்சர் வருவார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ ടെൻഷൻ മാറും. அவன் மத்திய நாம்போது டென்ஷன் மாறுகின்றது. കറക്റ്റ് ഒരു 3 മണി കഴിയുമ്പോൾ சரியாக 3 மணி ஆகின்ற பொழுது നമ്മുടെ മൈൻഡ് മാറും. நம்முடைய சிந்தனை மாறுகிறது. പിന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് എവിടാന്ന് അറിയാമോ? பின்ன நம்முடைய சிந்தனை எங்க இருக்கிறது? രാവിലെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്ന വീട്ടിലായിരിക്കും. அவன் காலையில வந்த வீட்டிலே நம்முடைய சிந்தை இருக்கிறது. ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഒരു 3:30 കഴിയുമ്പോൾ ஒரு 3:30 முடிந்த பொழுது എങ്ങനെയും വീട്ടിൽ പോയാൽ മതി. எப்படியாகிலும் வீட்டு போக வேண்டும். ഇന്ന് സ്കൂളിലൊക്കെ ഈ ചെയറും ഈ ടേബിളുമാണ്. அமிந்த சேர் இன்றைக்குள்ள ஸ்கூல்ல அமை சேரும் சேருமாக இருக்கிறது. അന്നത്തെ ബെഞ്ചാണ്. அன்றைக்குள்ள அது பெஞ்சாக இருந்தது. ഒരു ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ആയിരിക്കും. ஒரு பெஞ்சும் டெஸ்குமா இருந்தது. 3:50 ആകുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ലടിക്കും. அமை 3:50 ஆகும்போது பெல் அடிப்பார்கள். അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. அப்ப ഒരുമിച്ച് நாம் கிளாஸ் எழும்பி நிற்போம். 3 പേര് പുറത്തു പോയിട്ട് ജനഗണമന പാടും. அமை 3 பேர் வெளியே சென்று ஜனகணம் என்ற பாடலை பாடுவார்கள். ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, இந்த நாங்கள் செய்வது, പുസ്തകം എല്ലാം ബാഗിനകത്ത് വെച്ച് இந்த പുസ്തകത്തെ எல்லாம் அடிக்கி வேகுக்குள்ள வைத்து ഒരു കൈ ബാഗിൽ പിടിച്ചിരിക്കും, ஒரு கை பேகலை பிடித்து ബോഡി സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും, அமை சரீரம் ஸ்டடியாக நிற்கும், ഒരു കാല് ബെഞ്ചിന്റെ അപ്പുറത്തായിരിക്കും. ஒரு கால் பெஞ்சுக்கு அப்புறத்தில் இருக்கும் എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ என்று சொன்னால் പാടി തീരുമ്പം இது பாடி முடிவடையும் போது ഓടി വീട്ടിലെത്തണം. ஓடி வீட்டுக்குள்ள போகணும். സ്വോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாமா? അപ്പൊ സ്വോത്രം ഈ ജനഗണമന പാടുമ്പോൾ ഒരു കാല് ബെഞ്ചിന്റെ അപ്പുറത്തായിരിക്കും. ஆமா, ஜனகன பாடும்போது ஒரு கால் பெஞ்சுக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கும். തീരുന്നതും തിരിഞ്ഞൊരു ഓട്ടമാണ്. அவன் தீர்ந்தவுடன் திரும்பி ஒரு ஓட்டம் ஓடுவோம். കാരണം വീട്ടിൽ ചെല്ലണം, காரணம் வீட்டு செல்ல வேண்டும், അമ്മ ഉണ്ടാക്കി ആഹാരം കഴിക്കണം, அம்மா ஆயத்தப்படுന്ന ஆகாரம் சாப்பிட ഒരു வேண்டும். സ്വോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாமா? കാലം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. அவன் குறுகிய காலம். നിന്റെ ചിന്ത എവിടെ ആയിരിക്കണം? ஒரு சிந்தனை எங்கே இருக்க வேண்டும்? എവിടെ ആയിരിക്കണം? ஒரு சிந்தனை எங்கே இருக்க வேண்டும்? നിന്റെ വീട്ടിലായിരിക്കണം. உங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்க வேண்டும். ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി പണിയുന്ന ഒരു വീടുണ്ട്. உங்களுக்காக ஆயத்தமான ஒரு வீடு இருக்கிறது. അവൻ പണിയുന്ന ഒരു വീടുണ്ട്. அவர் ஆயத்தப்படுத்த ஒரு வீடு இருக்கிறது. ആ വീടിന്റെ ചിന്ത നിനക്കകത്ത് വരണം. அந்த வீட்டின் சிந்தனை அது உனக்குள்ள வர வேண்டும். അങ്ങനെ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മാനസാന്തരം പോയി. அவன் அப்படி வரவில்லை என்றால் உன் மனம் திரும்புதல் போய்விட்டது. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? இந்த ராத்திரி எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கின்றீர்கள்? ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് இந்த காலமே எழும்பி എനിക്കൊരു നിത്യത ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത എത്ര പേരുണ്ട്? எனக்கு ஒரு நித்தியமான வாழ்வு உண்டு என்று நினைத்தவர் எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? ഉയർത്തിയാട്ടെ. ഇത്രയും പേരിൽ 30 പേരാണ് 25 പേരാ കൈ വയ്ക്കിയത്. இத்தனை பேர் 30 பேர் 25 பேர் கை வைத்தினார்கள். ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് എനിക്കൊരു നിത്യതയുണ്ട്. காலமே எழும்பி சொல்லும் முதல் வார்த்தை, எனக்காக ஒரு நித்தியத்தை கர்த்தர் ஆயத்தம் பண்ணி ആ வைத்திருக்கிறார். നിത്യതയിൽ എനിക്കൊരു വീടുണ്ട്. ആ நித்தியத்தில் ஒரு வீடு எனக்கு இருக்கிறது. ആ വീട്ടിൽ എനിക്കൊരു തകപ്പനുണ്ട്. அந்த வீட்ல எனக்கு தகப்பன் இருக்கிறார். പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? അത് ഈ സ്വോത്രത്തിൽ ഈ ദിവസത്തിൽ ഈ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ട് നിനക്ക് വരണം. இந்த நாட்களில் காலையிலும் மத்தியானம் மாலை பொழுது சிந்தனை வர வேண்டும். ആ ചിന്ത ഇല്ലാതെ വന്നാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. அந்த சிந்தனை இல்லாம வந்திருக்கிறீங்க. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജ്ഞാനപ്പെട്ട നിനക്ക് ആ ചിന്തയില്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവൻ ആ ചിന്ത ഉണ്ടാവും. ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்தவங்களுக்கு சிந்தனை இல்லை என்றால் ரட்சிக்கப்படாத எப்படி இந்த சிந்தனை வரும்? ഞാൻ പറഞ്ഞ റൈറ്റ് അല്ലേ? நான் சொன்னது சரிதானே? പറഞ്ഞത്
சரிதானே சொன்னேன்? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നീ പറയണം, എനിക്കൊരു നിത്യ വീടുണ്ട്. காலமே எழுமன ஒரே ஒரு வார்த்தை, எனக்கு ஒரு நித்தியமான வீடு ആ இருக்கிறது. വീട്ടിൽ എനിക്കൊരു പിതാവുണ്ട്. அந்த വീട്ടിல் எனக்கு ஒரு பிதா ആ இருக்கிறார். പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ എനിക്കുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. அந்த பிதாவுடைய கையில் எனக்குள்ள ஆசீர்வாதம் ആ இருக்கிறது. അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് എഫേസ്യ നിരുപം 1-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം. அந்த ஆசீர்வாதம் தான் எபேசியர் 1-ாம் அதிகாரம் 3வது வசனம். വാക്യാമോ വാക്യം ഒന്ന് வாசிக்கலாமா? நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். കൊലോസ്യ നിരുപം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1, 2, 3 വാക്യങ്ങൾ. കൊലോസ്യ നിരുപം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായം 1, 2, 3 വാക്യം. ஆமென். கொலோசியர் 3-ாம் அதிகாரம் 1, 2 வசனங்கள். நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் கூட எழுந்ததுண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்திலுள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள். മേലാനവകളെ തേടുங்கள். பூமியில் உள்ளவைகள் அல்ல. ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஆமென். ஹalleluya. എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കുള്ളത്? ஆமென். என்ன பரலோகத்தில் இருக்கிறது? ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണ്? இந்த பூமியில என்ன இருக்கிறது? സ്വർഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? பரலோகத்தில் என்ன இருக்கிறது? ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? Praise the Lord. Praise the Lord. സ്വർഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയല്ലേ ഇവിടെ. பரலோகத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு அறிந்தா நாம எல்லாம் இப்படி இருக்க மாட்டோம். പിടിവിട്ട് സന്തോഷിക്കും. நம்முடைய ஆமை உள்ளம் சந்தோஷிக்கப்படும். സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് 10-25 കൂട്ടം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ஆமை பரலோகத்தில் ஏறக்குறைய 25 காரியங்கள் இருக்கிறது. നമുക്ക് ആ കാര്യം 5 കാര്യങ്ങളാണ്. ஆமை நமக்கு 5 காரியங்கள். ഈ 5 കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് 50 കൊല്ലം ഓടിയത്. ஆமை 5 காரியம் வைத்து 50 ஆண்டுகள் ஓடி ആ இருக்கிறோம். 25 കാര്യം നീ അറിഞ്ഞാൽ നീ നൃത്തം ചെയ്ത് ആരാധിക്കും. ஆமை 25 காரியம் அறிந்து கொண்டால் நீங்கள் கர்த்தரை நடனத்தோடு ஆராதிப்பீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് ചിലതുണ്ട്. ஆமை பரலோகத்தில் சிலவற்றை தேவன் வைத்திருக்கிறார். Praise the Lord. Praise the Lord. നമ്മുടെ ശത്രു ആരാന്നറിയാവോ? நம்முடைய சத்துரு யார் தெரியுமா? ആരാന്നറിയാവോ? யார் தெரியுமா? നമ്മുടെ ശത്രു ആരാ? நம்முடைய சத்துரு யார்? അടുത്തേക്ക് നാളെ നോക്കരുത്. பக்கத்துக்கு ஆள் பார்க்க கூடாது. സ്വതന്ത്രം പറഞ്ഞേട്ടെ. ஆமென். നമ്മുടെ ശത്രു ആരെന്നറിയാം? நம்முடைய சத்துரு யார் தெரியுமா? പിശാചാണ്. பிசாசு. സ്വതന്ത്രം പറഞ്ഞേട്ടെ. ஸ்தோத்திரம் ഞാൻ சொல்லுங்க. പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, பலதடவை நான் சிந்தனை பண்ணியிருக்கிறேன். എന്തിനാണ് പിശാച് എനിക്ക് ശത്രുവായത്? ஏன் பிசாசு எனக்கு சத்துருவாய் மாறினான்? ഞാൻ കുറെ നാളുകൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. நிறைய நாட்களாக யோசனை பண்ணினேன். കാരണം ഞാൻ പിശാചിനെ വഴക്ക് പറയാൻ പോയിട്ടില്ല. நான் ஏன் பிசாசை சண்டை பண்ண போகவில்லை? ഞങ്ങൾ അയലോക്കത്ത് താമസിക്കുന്നവരല്ല. நாம அயலகத்தோடு வாசம் பண்றவர் அல்ல. ഞാൻ അവന്റെ അതിര് മാന്താൻ പോയിട്ടില്ല. நான் அவருடைய எல்லையை பறிக்க போகவில்லை. ഞാൻ അവന്റെ ഒരു നന്മ മോട്ടിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. நான் ஒரு நன்மையை திருட போகவில்லை. പിന്നെ എന്തിനാണ് പിശാച് എന്നോട് പോരാടുന്നത്? பின்ன ஏன் பிசாசு என்னோடு போராடி கொண்டிருக்கிறார்? ഒരാമേ പറയാവോ? ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇരിക്കുന്നവരാ? நாம் எதை நோக்கி போக வேண்டிய இருக்கிறவர்கள்? കൂട്ടം മുടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകണം. கூட்டம் முடித்து வீட்டுக்கு போக வேண்டும். നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകാനിരിക്കുന്നു? രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ஞானஸ்நானம் எடுத்து அபிஷேகம் பெற்று நாம் எங்கே நோக்கி போக வேண்டிய இருக்கிறோம்? നാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുന്നവരാ. நாம் பரலோகத்துக்கு போக இருக்கிறோம். ഓ സന്തോഷത്തോടെ ஒரு സന്തോഷമായി. ആമേൻ. ஹalleluya. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? இன்று ராத்திரி ஆண்டவர் வர வேண்டும் என்று விரும்புகிற எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? ചിലരിങ്ങനെ കൈവക്കിയിരിക്കുന്നത്. சிலர் இப்படி கை வைத்திருக்கீங்க. ഇപ്പോഴെങ്ങും വരരുത്. இப்போதெல்லாம் வரக்கூடாது. സ്തോത്രം പറഞ്ഞോട്ടെ. ஸ்தோத்திரம் சொல்லு. എന്റെ ചെറു പിള്ളയുടെ കല്യാണം അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് വന്ന. ஆண்டவரே, என் பிள்ளையோட திருமணம் முடிந்த பிற்பாடு நீர் வந்தா போதும். അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ அதனால் இப்படி கையை வைத்து സ്തോത്രം പറഞ്ഞോട്ടെ. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க. പെന്തിക്കോസ്തർക്ക് ഭയങ്കര പ്രത്യാശയാണ്. ஆமென். பெந்தேகோஸ்து நல்ல ஒரு நம்பிக்கை. Praise the Lord. Praise the Lord. ഇങ്ങനെ കൈവെക്കരുത്. ഇപ്പോഴെങ്ങ് സ്തോത്രം. அதான் இப்படிதான். நீ இப்போது வர வேண்டாம். നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുന്നവരാ. நாம் பரலோகத்தில் போக ஆயத்தமாக இருக்கிறவர்கள். പിശാച് സ്വർഗത്തിൽ താഴ്പോട്ട് വന്നവനാ. அவன் பிசாசு பரலோகத்தை விட்டு பூமியில வந்தவன். ഒരാമേ പറഞ്ഞു. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. അവൻ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്നവനാ. அவன் பரலோகத்தில் இருந்தவன். ഇപ്പൊ അവൻ താഴെയാ. அவன் இப்போது கீழே இருக்கிறான். ഇനി അവന് മേലെ പോകാൻ പറ്റുമോ? அவனுக்கு மேல போக முடியுமா? സ്തോത്രം. அல்லேலூயா. പക്ഷേ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവരാ. ஆனால் நாம் பூமியிலே உருவாக்கப்பட்டவர்கள். നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോവാ? நாம் எங்கே போக வேண்டியவர்கள்? സ്വർഗത്തിലേക്ക്. பரலோகத்திலே. അപ്പൊ അവൻ അസൂയ കാണത്തില്ലേ? அவனுக்கு அப்போது பொறாமை இருக்குமல்லவா? സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாமா? ഞാൻ ഇരുന്ന ഇടത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാൻ പോവാ. நாம் இருக்கிற இடத்துல நீங்க போக போறீங்க. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ വിടത്തില്ല. அதனால் உங்களை விட மாட்டேன். അതുകൊണ്ട് ആ പിശാച് നിനക്ക് ശത്രുവായത്. ஆகவே பிசாசுனை சத்துருவாய் மாறி இருக்கிறான். ആ തന്ത്രത്തെ തടയണമെങ്കിൽ ஆ தந்திரத்தை தடை செய்ய வேண்டுமானால் നീ പരിശുദ്ധ
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയപ്പെടണം. നീ പരിശുദ്ധാവിൽ നിറമ്പി വേണ്ടും. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഇത് ദുഷ്ടന്റെ ലോകമാണ്. ഇത് പൊല്ലാനുடைய കാലം. ഇത് കാലം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കുറിയ കാലമായിരിக்கிறது. ഇത് അന്ത്യകാലമാണ്. ഇത് കടൈസി കാലം. ഇത് ദുഷ്കാലമാണ്. ഇത് പൊല്ലാத കാലം. ഈ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യം പറയാനുണ്ട്. இந்த காலகட்டத்தை குறித்து अनेक காரியங்கள் சொல்ல வேண்டியது இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ, அப்பொழுது தேவனுடைய மணவாட்டியாகிய சபையை ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. இந்த பொல்லாதுடைய உலகத்திலே வைத்திருக்கிறார். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിലാണ് സഭ ഇരിക്കുന്നത്. இந்த ஆமென் பொல்லாத உலகத்திலே தான் சபை இருக்கிறது. നമ്മൾ നല്ല കാലത്തിലല്ല പോകുന്നത്. நாம் நல்ல காலத்தில் அல்ல கடந்து போகிறது. നാം നമുക്ക് അനുകൂലമായ ലോകത്തിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്. நமக்கு அனுகூலமான உலகத்தில் அல்ல நாம் இருக்கிறது. ഏതു സമയം നമുക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. எந்த நேரத்தில் நமக்கு எதிராக வரக்கூடிய பிசாசு இருக்கிறான். നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയോടും വേർപാടിനോടും നമ്മുടെ ദൈവകൃപയോടും ദൈവസ്നേഹത്തോടും പോരാടുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധത്തോടും വേർപാടോടും வாழ்க்கையோடும் போராடுகிற உலகத்தோடு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ലോകത്തില് அப்படிப்பட்ட உலகத்திலே നാം വിശുദ്ധിയോടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ, பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும். നാം ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ, தேவனுடைய அன்பில் இருக்க வேண்டும். നാം ദൈവകൃപയിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ, நாம் தேவனுடைய கிருபையில் இருக்க வேண்டும். കർത്താവിന്റെ വരവ് വരെ கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் നാം സ്നേഹത്തോടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ, அன்பில இருக்க வேண்டுமானால் ഈ ലോകത്തിനകത്ത് இந்த உலகத்துக்கு உள்ளாக നാം പരിശുദ്ധത്തോടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ, பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டுமானால் ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വരണം. தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மேல் வர வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അനേകരുടെ വിശ്വാസം തകർന്നു. அனைவருடைய விசுவாசம் தகர்க்கப்பட்டது. അനേകരുടെ വിശുദ്ധി പോയി. அனைவருடைய பரிசுத்தம் போய்விட்டது. അനേകരുടെ ആത്മീയ വളർച്ച പോയി. அனைவருடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி நஷ்டமடைந்தார்கள். അനേകരുടെ ആത്മീയ വരങ്ങൾ പോയി. அனைவருடைய ஆவிக்குரிய வரங்கள் இழந்தார்கள். പക്ഷെ നമുക്കത് നഷ്ടമാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ அது நாம் இழந்து போகாமல் இருக்கும்படிக்கு ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം. இந்த உலகத்தை குறித்து அறிய ഈ வேண்டும். ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. இந்த உலகத்திலே பிரபுவை குறித்து அறிய வேண்டும். അതറിയണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ അകത്തിരിക്കണം. அது அறிய வேண்டுமானால் நமக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 22-ാമത് വാക്യം. ஆமா, யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 14-ாம் அதிகாரம் 22வது வசனம். தாரியோத்தல்லாத யூதா என்பவன் அவரை நோக்கி, ஆண்டவரே, நீர் உலகத்துக்கு உம்மை வெளிப்படுத்தாமல் எங்களுக்கு 25-ாമത് വാക്യം. 25-26 വാക്യം. நான் உங்களுடனே தங்கி இருக்கையில் இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன். என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றரவாளனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து. 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാമത് വാക്യം. 16-13வது வசனம். சத்திய ஆவியாகி அவர் வரும்போது சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார். 12-ാമത്തെ വാക്യം. 12வது வசனம். இன்னும் அநேக காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. ഇനിയും വളരെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. இன்னும் அநேக காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதா இருக்கிறது. അടുത്ത அவைகளை நீங்கள் இப்பொழுது தாங்க மாட்டீர்கள். ഒരല്ലേലി പറഞ്ഞു. ஒரு அல்லிலே சொல்லலாமா? യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ 3.5 കൊല്ലം ഇരുന്നു. ஆமா, இயேசு சீசல 3.5 ஆண்டுகள் இருந்தார். യേശു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. இயேசு அநேக காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்தார். യേശു അവസാനം പറയുന്നു, இயேசு கடைசியாய் சொல்லுகிறார், ഇനിയും വളരെ കാര്യം പറയാനുണ്ട്. இன்னும் அநேக காரியங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதா இருக்கிறது. നിങ്ങൾക്ക് അത് വഹിപ്പാൻ കഴിവില്ല. ஆனால் நீங்கள் இப்பொழுது தாங்க மாட்டீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്നാൽ അടുത്തത്, ஆனால் அடுத்த காரியம், സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ சத்திய ஆவி அது வரும்பொழுது സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും. சகல சத்தியத்துக்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശു ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. இயேசு சில காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்தார். மீதிയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയും. ஆமை பரிசுத்த ஆவியானவர் கற்றுக் கொடுப்பார். 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 25-26 വാക്യം. 14-ாம் அதிகாரம் 25-26. நான் உங்களுடனே தங்கி இருக்கையில் இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன். ഈ വാക്കാണ് യേശു ആമേശ്വത്രം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് അനേക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. இந்த வார்த்தை தான் சொன்னார், நான் உங்களுக்கு அநேக காரியங்களை சொல்லி இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். അടുത്തது, என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றரவாளனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து. അതാണ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും. அதுதான் ஆமை, சத்திய ஆவி வரும்போது
സകല സത്യத்துக்குள்ளாக தேவன் நடத்துவார். ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുവന്റെ മേൽ വന്നാൽ, தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒருவன் மேல் வந்தால் അവനെ സത്യത്തിൽ നടത്താനിടയാകും. அவனை சத்தியத்தின் பாதையிலே நடத்துவார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇരിക്കുന്ന ഒരുത്തന് കള്ളം പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. பரிசுத்தாவி இருக்கிற ஒருவன் பொய் சொல்ல முடியாது. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇരിക്കുന്ന ഒരുവൻ ആമേശ്വത്രം മോഷ്ടിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല. பரிசுத்தாவி இருக்கிற ஒருவன் அவன் திருட மாட்டான். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കാരണം അത് സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്. காரணம் அது சத்திய ஆவியானவர். അത് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മേൽ വന്ന ആത്മാവാണ്. அது ஆமென் பரலோகத்திலிருந்து வந்த ஆவியானவர். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. ஆமென். ഞാൻ ഒരു വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ நான் வீட்டில் ஜெபிக்க போனேன். അന്ന് രാത്രി ഞാൻ അവിടെ തങ്ങി. அந்த ராத்திரி அங்கே தங்கினேன். അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് அடுத்த நாள் காலமே எழும்பி ഞാൻ ഒരു കോഫി കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ஒரு டீ குடித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது വീട്ടിലെ അങ്കിള് പത്രം വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. அந்த வீட்டில் அங்கிள் ஆமை செய்தித்தாளை வாசித்துக் கொண்டிருந்தார். പത്രം വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ஆமை செய்தியை வாசித்துக் கொண்டிருந்தார். പുള്ളി പറയുന്നത് കേട്ടോണം. அவர் சொன்ன வார்த்தை இப்படியாக, എവിടെയോ ഒരു ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ചു. எங்கேயோ ஒரு பேங்க் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது. ഏകദേശം 1 കോടി രൂപ മോഷണം പോയി. ஆமை ஏறக்குறைய 1 கோடி ரூபாய் திருடப்பட்டு விட்டது. ആമേൻ. ஆமென். അത് പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തയാണ്. அது செய்தித்தாள் வந்த வார்த்தை. ഒരു ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ച് 1 കോടി രൂപ പോയി. ஆமா, ஒரு பேங்க் திருடப்பட்டு 1 கோடி ரூபாய் திருடப்பட்டிருக்கிறது. ഇത് കള്ളന്മാരുടെ ലോകമാണ്. இது திருடனுடைய காலம். ആമേൻ. ஆமென். പുള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ அவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ഹല്ലേലൂയ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വന്നിട്ട് പറയുന്നു, அவருடைய மனைவி வந்து சொல்லுகிறாள், ആ പത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ വാർത്ത, அந்த செய்தித்தாளில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை, ആ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ച കള്ളന്മാർ കള്ളന്മാരാണ്. அவன் பேங்க் திருடினவர்கள் திருடர்கள், നിങ്ങളും കള്ളനാണ്, நீங்களும் திருடர்கள். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞു. ஒரு ஆமேன் சொல்லலாமா? അപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഏത് ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ചേ? அவர் கேட்டார், நான் யாது பேங்க் திருடினேன்? നിങ്ങൾ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ചില്ല, நீங்க பேங்க் திருடவில்லை, നിങ്ങൾ 5 മാസമായി ദശാംശം കൊടുത്തിട്ട്. நீங்கள் 5 மாதமா தசம பாகம் கொடுக்கவில்லை. സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. ஒரு அல்லிலே சொல்லலாமா? കൊടുക്കാത്തവനും കള്ളനാണ്, அவன் கொடுக்காதவனும் திருடன், അവിടെ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ചവനും കള്ളനാണ്. பேங்க் கொள்ளையடித்தவனும் கள்ளனாயிருக்கிறான். അവന്റെ ഫോട്ടോ പത്രത്തിൽ വന്ന, அவனுடைய போட்டோ செய்தித்தாள் வந்தது, ഇവന്റെ ഫോട്ടോ പത്രത്തിൽ വന്നില്ല. இவருடைய போட்டோ செய்தித்தாள் வரவில்லை. ഒരാമേൻ പറഞ്ഞു. ஒரு ஆமீன் சொல்லலாம். പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളവൻ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും. பரிசுத்தாவி உள்ளவன் சகல சத்தியத்திலும் நடத்துவார். അവിടെ ഒന്ന് വായിക്കണം. 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 26-ാമത്തെ വാക്യം. 14:26 കൊണ്ട് வாசியுங்கள். என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றரவாளனே, எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு ഒന്ന്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെയും അവൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും. ஒன்று, நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார். അടുത്തത്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില ഉപദേശങ്ങൾ തരും. அடுத்து பரிசுத்த ஆவியானவர் சில உபதேசங்களை தருவார். അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, அது இப்படியாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് സകലതും ഉപദേശിച്ചു തരും. பரிசுத்தாவின் தேற்றரவாளன் சகலத்தையும் நினைப்பூட்டுவார். അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുതിയ നിയമ ദൈവസഭയെ ഉപദേശിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. அப்படியானால் புதிய ஏற்பாட்டு சபையை உபதேசம் கொடுக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவர். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉപദേശം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ? ஆமென். புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் பரிசுத்தாவின் உபதேசம் எங்கே இருக்கிறது? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉപദേശിച്ച ഉപദേശമാണ് 21 ലേഖനങ്ങൾ. ஆமென். பரிசுத்த ஆவியானவர் எழுதப்பட்டது എഴുതിയതെങ്കിലും அப்போஸ்தலரால் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் അവരാൽ എഴുതപ്പെട്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ്. அவர்களால் எழுதப்பட்டது பரிசுத்த ஆவியினாலே. പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് 21 ലേഖനങ്ങൾ അപ്പോസ്തലന്മാരെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചത്. ஆமென். பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்போஸ்தலரை கொண்டு 21 நிருபங்களை அவர் எழுதியிருக்கிறார். 21 ലേഖനങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളാണ്. 21 நிருபங்களும் உபதேசங்களாய் இருக்கிறது. നമുക്ക് എത്ര കൽപ്പനകളുണ്ട്? நமக்கு எத்தனை கட்டளை இருக்கிறது? ഇത് സഭയ്ക്കകത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. இது சபைக்குள்ளே சொல்ல வேண்டிய காரியம். എങ്കിലും ഞാൻ പുറത്തൊന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ஆனாலும் வெளியே சொல்லுகிறேன். നമുക്ക് എത്ര കൽപ്പനയുണ്ട്? நமக்கு எத்தனை கட்டளை இருக்கிறது? ഒന്ന് കൈ കാണിച്ചാൽ മതി. கை வைத்து நமக்கு எத்தனை கட்டளை இருக்குது? 10 കൽപ്പന നമുക്കാണോ ഇസ്രായേലുള്ളതാണോ? 10 கட்டளை நமக்கா இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கா? സോദരം, ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് 10 കൽപ്പന. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு 10 கட்டளை. ദൈവം ആരെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചു?
ஆண்டவர் யாரை கொண்டு எழுதினார்? മോശയെ കൊണ്ട്. மோசேயை கொண்டு. ആർക്ക് വേണ്ടി? யாருக்காக? ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി. இஸ்ரவேலுக்காக. അപ്പൊ നമുക്ക് കൽപ്പന എവിടെയാ? நமக்கு கட்டளை எங்கே? നമുക്ക് 21 കൽപ്പനയുണ്ട്. நம்ம 21 கட்டளை இருக்கிறது. അത് എവിടെ കിടക്കുന്നേ? அது എங்கே இருக்கிறது? എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ. எபேசியர் 5-ാം அதிகாரத்தில் പരിശുദ്ധാത്മാവ് பரிசுத்த ஆவியானவர் പൗലോസിനെ കൊണ്ട് பவுலை கொண்டு ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി தேவ சபைக்காக 21 കൽപ്പനകൾ എഴുതിച്ചു. 21 கட்டளை அவர் எழுதி இருக்கிறார். അതറിയാവോ ഏതാന്നുള്ളത്? அது யாரும் தெரியுமா? അറിയാമോ? ആ 21 കൽപ്പന ആർക്കെങ്കിലും കാണാതെ പറയാവോ? 21 കட்டளை யாருக்காவது மனப்பாடமாய் சொல்ல முடியுமா? 10 കൽപ്പന അറിയാം. 10 கட்டளை தெரியும். ആ 10 കൽപ്പന വിட പവർഫുൾ ആണ് 21 കൽപ്പന. 10 கட்டளை விட வல்லமை உள்ளது 21 கட்டளை. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മൾ ഇന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 10 കൽപ്പന ഞങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. നാം ഇന്നും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് 10 കട്ടളை இருக்கிறது. ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഒരു ആമേൻ ചൊല്ലാം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് 21 കൽപ്പനയുണ്ട്. നമുക്ക് 21 കട്ടளை இருக்கிறது. ഒരു കൽപ്പന കാണിച്ചു തരാം. ഒരു കട്ടளை சொல்லுகிறேன். 20 എണ്ണം പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം. ബാക്കി மீதி 20 பிற்பாடு சொல்லுகிறேன். നാളെ ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. നാളെ ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு சொல்லுகிறேன். ഇപ്പോ ഒരു കൽപ്പന പറഞ്ഞു തരാം. இப்ப ஒரு கட்டளை சொல்லுகிறேன். എഫേസ്യ ലേഖനം எபேசியர் 5-ാം അധ്യായം 5-ാം அதிகாரம் 7-ാം വാക്യം. 7வது வசனம். அவர்களுக்கு பங்காளிகள் ஆகாதிருங்கள். മതി. ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்கள். നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടാളികളാകരുത്. நீங்கள் அவர்களுக்கு பங்காளியாகாதிருங்கள். 21 കൽപ്പനയിൽ ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന. 21 கட்டளையிலே 1வது கட்டளை. നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടാളികളാകരുത്. நீங்கள் அவர்களுக்கு பங்காளிகளாய் ஆகக்கூடாது. ആരുടെ കൂട്ടാളികളാകരുത്? யாருக்கு பங்காளியாய் மாறக்கூடாது? 5-ാമത്തെ വാക്യം. 5வது வசனம். விபச்சாரக்காரனாவது, அசுத்தனாவது, ஆ. விக்கிரகாராதனைக்காரனாகிய, ஆ. பொருளாசைக்காரனாவது, ஆ. தேவனுடைய ராஜ்யமாகிய ஆ. கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்திலே சுதந்திரம் அடைவதில்லை என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே. ஆ. இப்படிப்பட்டவர்கள் நிமித்தமாக கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகள் மேல் தேவ ഒരു கோபம் നല്ല സ്വോത്രം പറഞ്ഞ കരമുയർത്തി. நல்ல ஒரு சத்தமாய் ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவோம். നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടാളികളാകരുത്. நீங்கள் அவர்களுக்கு பங்காளியாய் மாறக்கூடாது. ആരുടെ കൂട്ടാളികളാകരുത്? யாருக்கு பங்காளியா ഈ மாறக்கூடாது? പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് കൂട്ടാളികളാകരുത്. இப்படிப்பட்ட காரியம் உள்ளவர்களுக்கு பங்காளிகளாய் மாறக்கூடாது. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന. இதுதான் 1வது கட்டளை. ഇങ്ങനെ 21 കൽപ്പനയുണ്ട്. இது 21 கட்டளை இருக்கிறது. ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാരാണ് ഈ കൽപ്പന കൊടുത്തത്? யார் இந்த கட்டளை கொடுத்தது? പരിശുദ്ധാത്മാവ്. பரிசுத்த ஆவியானவர். പിതാവായ ദൈവം பிதாவாகிய தேவன் തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിലൂടെ நம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு மூலமாய் തന്റെ രക്തത്താൽ தன்னுடைய இரத்தத்தினாலே വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട மீட்கப்பட்ட മണവാട്ടി സഭയ്ക്ക് மணவாட்டி சபைக்கு പിതാവും പുത്രനും കൂടെ அவன் பிதாவும் குமாரன் இணைந்து പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കയ്യിൽ பரிசுத்தாவின் கையில் കൊടുത്തുവിട്ട 21 കൽപ്പനകൾ 21 கட்டளைகள் അപ്പോസ്തലന്മാർ அப்போஸ்தலர்கள் എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. எழுதி ഒരു வைத்திருக்கிறார்கள். ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? പുതിയ നിയമ ദൈവസഭയ്ക്ക് புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கு കൽപ്പന കൊടുത്തത് அவன் கட்டளை கொடுத்தது സഭാ കമ്മിറ്റിയല്ല. அவன் சபை கமிட்டி அல்ல. പിന്നാരാ കൊടുത്തത്? பின்ன யார் கொடுத்தது? പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. அது பரிசுத்த ஆவியானவர். അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത്, ஆகவே தான் பவுல் சொன்னார், പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്. பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தாதீர்கள். ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? ആമേൻ. ஆமென். അപ്പൊ ഈ അന്ത്യകാലത്ത് இந்த கடைசி காலத்திலே നമുക്ക് വേണ്ടത് நமக்கு வேண்டியது ഉണർവ് വേണം, அவன் எழுப்புதல் வேண்டும், ആരാധന വേണം, ஆராதனை வேண்டும், എല്ലാം വേണം. കൃപാവരം വേണം, கிருபை வரங்கள் வேண்டும், അഭിഷേകം വേണം, அபிஷேகம் வேண்டும், ആരാധന വേണം. ஆராதனை வேண்டும். പക്ഷെ മുഖ്യമാ വേണ്ടത് ஆனால் முக்கியமாய் வேண்டியது പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമാണ്. பாவத்தை குறித்த ஒரு உணர்வு. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഞാനത് തുടങ്ങി വെക്കുന്നു, നാളെ രാത്രി കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കും. அவன் தொடங்கி வைக்கிற நாளை முடிப்பேன். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. പാപത്തെ കുറിച്ച് ബോധം വേണം. பாவத்தை குறித்த ஒரு உணர்வு தேவை. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ அப்படி நான் சொன்னால் നിങ്ങൾ ചിലര് അതിനെതിര് പറയും. நீங்கள் சில எதிராக சொல்லுவீர்கள். പാസ്റ്റർ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പാപത്തിലല്ല, பாஸ்டர் இப்போ நாங்கள் பாவத்தில் இல்லை, ഞങ്ങൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. நாங்கள் பாவத்திலிருந்து வெளியே வந்தவர்கள். അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാൻ അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. அவரை விசுவாசித்து அவரின் நாமத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் தேவ பிள்ளைகள் ஆகும்படி தேவன் அதிகாரம் ഞങ്ങൾ கொடுத்திருக்கிறார். ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു, நாங்கள் ஆண்டவர் അവനെ விசுவாசிக்கிறோம், കൈക്കൊണ്ടു, அவரை ஏற்றுக்கொண்டோம். അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവമക്കളാണ്. ஆகவே நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள், അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പാപികളല്ല. ஆகவே நாங்கள் பாவிகள் அல்ல. ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? പാപത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ ദൈവം വിടുവിച്ചു. பாவத்திலிருந்து தேவன் நம்மை விடுவித்தார். പാപത്തിന്റെ ശക്തി നിന്നോട് പോരാടുന്നുണ്ട്. ஆனால் பாவத்துடைய வல்லமை
உன்னோடு போராடுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇപ്പോ നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടത്, ஆமா, இப்போ நம்ம காலகட்டத்தில் வேண்டியது പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണമാണ്. பாவத்தை குறித்த உணர்வு தேவை. പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം ആരാണ് തരേണ്ടത്? பாவத்தை குறித்த உணர்வு யார் கொடுக்க வேண்டியது? ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇപ്പോ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പാസ്റ്റർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയും. சில காரியத்தை பாஸ்டரோடு சொல்ல முடியும். പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ല. ஆனால் எல்லா காரியம் சொல்ல முடியாது. കാരണം ഞാൻ ബലഹീന മനുഷ്യനാണ്. நான் ബലഹീനமான ഒരു മനുഷ്യൻ. എന്നാൽ ദൈവദാസനോട്, ஆனால் தேவ மனுஷனோடு, എന്നോട്, നിങ്ങളോട്, உங்களோடு സകല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും சகல காரியத்தை குறித்தும் വ്യക്തമായി സംസാരിക്കാൻ தெளிவாய் பேசுவதற்கு പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കഴിയത്തുള്ളൂ. பரிசுத்த ஆவியில் மட்டுமே முடியும். എന്താണ് പാപം? என் பாவம் என்ன? ഹല്ലേലൂയ. പാപത്തിന്റെ ശക്തി എന്താണ്? பாவத்துடைய வல்லமை என்ன? ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? പോരാ, ശക്തിയോടെ. ஆமென். போதாது, இன்னும் வல்லமையோடு சொல்ல அல்லேலூயா. എബ്രായ ലേഖനം 12:4. ஆமென். மத்தேயு 12ஆம் அதிகாரம். എബ്രായ ലേഖനം எபிரேய நிருபம் 12ஆம் അധ്യായം 4ஆம் വാക്യം. ஆமென். 12ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம். பாவத்திற்கு விரோதமாய் போராடுகிறதில் இரத்தம் சிந்தப்படத்தக்கதாக. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. പാപത്തോട് നിങ്ങൾ പോരാടണം. பாவத்திற்கு எதிராக நீங்கள் போராட வேண்டும். എതുവരെ നിങ്ങൾ പോരാടണം? எதுவரைக்கும் போராட வேண்டும். മരണത്തോളം നിങ്ങൾ പോരാടണം. மரணத்தோடு நீங்கள் போராட வேண்டும். മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും പാപത്തോട് പോരാടണം. மரிக்க வேண்டிய வந்தாலும் பாவத்துக்கு எதிராக போராட வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എന്താണ് പാപത്തിന്റെ ശക്തി? ஆமென். பாவத்துடைய வல்லமை என்ன? ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, நாம் രക്ഷിக்கப்பட்டபோது, നാം ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ, நாம் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டபோது, ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവായപ്പോൾ, ஆண்டவர் நமக்கு பிதாவாக மாறின பொழுது, നമ്മളിൽ നിന്നും ഒരു കെട്ടഴിഞ്ഞു മാറുന്നുണ്ട്. நமக்குள்ள ஒரு கட்டு அவிழ்க்கப்பட்டது. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8:44. ஆமென். யோவான் 8:44. யோவான் 8:44. நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசானவனால் உண்டானவர்கள். കരമുയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. கரங்களை தள்ளில சொல்லலாமா? നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് പിശാചിന്റെ മക്കളായിരുന്നു. நாம் ஒரு காலத்தில் பிசாசின் பிள்ளைகளாயிருந்தோம். നമ്മൾ പിശാചിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിച്ചവരായിരുന്നു. பிசாசுடைய விருப்பத்தின்படி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். എന്നാൽ ഇന്ന് നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. ஆனால் இன்று நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிறோம். നാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ, நாம் ആண்டവரை വിശ്വാസിத்த பொழுது നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി. நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளானோம். അതാണ് യോഹന്നാൻ 1:12 പറയുന്നു. ஆகவே யோவான் 1:12 சொல்லுகிறது, അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാണ് അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. அவருடைய நாமத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்ட எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி தேவன் அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார். 2 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം. 2 கொரிந்தியர் 6-ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனம். 2 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 6:17. 2 கொரிந்தியர் 6:14 17. ஆனபடியால் நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அப்பொழுது நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அப்பொழுது ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏറ്റുകൊണ്ട് உங்களுக்கு പിതാവായി இருப்பேன். நீங்கள் எனக்கு കുമാരരും. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. നല്ലൊരു ശബ്ദം ഒരു ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:12 ആമ യോവാൻ 1:12 2 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 6:17 2 கொரிந்தியர் 6:17 ചേർത്ത് പഠിക്കണം. ആമ சேர்த்து படிக்க வேண்டும். നമ്മൾ ദൈവത്തെ കൈക്കൊള്ളുന്നു, நாம் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்கிறோம், ദൈവം നമ്മളെ കൈക്കൊള്ളുന്നു. ஆண்டவர் நம்மை ஏற்றுக்கொள்கிறார். നാം വിശ്വസിച്ച്, நாம் വിശ്വാസിத்து, ഇന്നു മുതൽ ദൈവം എന്റെ പിതാവാണ്, இன்று முதல் ஆண்டவர் எனக்கு பிதாவாக இருக்கிறார். അപ്പോൾ തന്നെ அப்பொழுது தானே ദൈവം തീരുമാനിക്കുന്നു, ஆண்டவர் தீர்மானித்தார், ഇന്നു മുതൽ നീ എന്റെ മകളും മകനുമാണ്. ஆமை இன்று முதல் நீ என் மகனும் மகளுமாய் ഈ இருக்கிறாய். കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ, இந்த காரியம் நடக்கின்ற பொழுது, അതിനു മുമ്പ് വരെ அதற்கு മുൻപാக നമ്മുടെ പിതാവായിരുന്ന நம்முடைய பிதாவாக இருந்த പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും பிசாசுடைய கையில் இருந்தும் നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി മാറുകയാണ്. தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் மாறி இருக்கிறோம். ഇന്ന് നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. இன்று நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள். എത്ര പേർക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്? எத்தனை பேருக்கு நம்பிக்கை உண்டு? ഞാൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മകളാണ്. நான் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய மகளாக ഞാൻ இருக்கிறேன். ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ്. நான் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய மகனாக இருக்கிறேன். പൗലോസ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. பவுல் ஒரு காரியம் சொல்லுகிறார். ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും வானத்தையும் பூமியையும் സമുദ്രത്തെയും சமுத்திரத்தையும் ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ് ഞാൻ. உண்டாக்கிய தேவனுடைய பிள்ளை நான். ആമേൻ. അബ്രഹാം പറയുന്നു, ஆபிரகாம் சொல்லுகிறார், സർവഭൂമിക്കും ന്യായാധിപനായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ஆமென், சர்வலோகத்தின் நியாயாதிபதியை நான் விசுவாசிக்கிறேன். പൗലോസ് പറയുന്നു,
பவுல் சொல்லுகிறார். ரோமாலேഖനം 9:5 ரோமர் 9:5 சொல்லுகிறது. സർവ്വത്തിനും മേലായ ദൈവം, സർവ്വத்துக்கு மேலான தேவன். ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഒരു ഹല്ലേലൂയ ചൊല്ലലാമാ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രി പറയാൻ കഴിയുന്ന ജനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்லுகிற தைரியமுள்ள பிள்ளைகளுக்காய் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். അഭിമാനത്തോടെ പറയണം, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ തലമുറയാണ്. ആമേൻ. ധൈര്യമായി ചൊല്ലണം, ഞാൻ ദേവന്റെ തലമുറയായിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ്. ഞാൻ ദേവന്റെ മകനായിരിക്കുന്നു. പിശാചിന്റെ മകനല്ല. ഞാൻ പിശാചുடைய മകനല്ല. ഞാൻ ഇരുട്ടിന്റെ മകനല്ല. ഞാൻ ഇരുളിൻ പിള്ളയല്ല. ഞാൻ ശാപത്തിന്റെ കീഴെ കിടക്കുന്നവനല്ല. ശാപത്തിന് കീഴെ ഇരിക്കുന്നവനല്ല. ഞാൻ നിത്യനായ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്ത സന്തതിയാണ്. നിത്യமான தேவனுடைய வாக்குத்தத்த சந்ததி. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അഭിമാനത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ധൈര്യത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ ചൊല്ലലാമാ? ആമേൻ, ആമേൻ. ആകാശത്തെയും ഭൂമിയും സമുദ്രത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ തലമുറയാണ് ഞാൻ. ആമേൻ. വാനത്തെയും ഭൂമിയെയും സമുദ്രത്തെ ഉണ്ടാക്കിന ദേവനുடைய തലമുറയായി പിള്ളകളായിരിക്കുന്നു. അബ്രഹാം പറയുന്നു, ആബ്രഹാം சொல்லுகிறார், സർവ്വഭൂമിക്ക് നാഥനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആമേൻ. സർവ്വ ഉലகத்தின் தேவனாய் இருக்கிற ஆண்டவரை நான் விசுவாசிக்கிறேன். അബ്രഹാം പറയുന്നു, ആബ്രഹാം சொல்லுகிறார், നിത്യനായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. நான் நித்தியமான தெய்வத்தை ஆராதிக்கிறேன். അബ്രഹാം പറയുന്നു, ആബ്രഹാം சொல்லுகிறார், സകലത്തെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥനെ ആരാധിക്കുന്നു. സകലത്തെ ഉണ്ടാക്കിന ദൈവത്തെ ഞാൻ ആരാധിக்கிறேன். അബ്രഹാം പറയുന്നു, ആബ്രഹാം சொல்லுகிறார், മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുകയും ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. ആമേൻ. മരിച്ചവരെ எழுப்புறவரும் இல்லாத உள்ளது போல அழைக்கிற தெய்வத்தை நான் ஆராதிக்கிறேன். ആമേൻ, ஆமென். നമ്മുടെ ദൈവം ബലഹീനനല്ല. நம்முடைய தெய்வம் பலகீனன் அல்ல. അവൻ രാജാവായ ദൈവമാണ്. அவர் രാജാതി இருக்கிற தேவன். അവൻ നിത്യദൈവമാണ്. அவர் நித்தியமான അവൻ தேவன். ന്യായാധിപനാണ്. அவர் நியாயாதிபதி தேவன். സൃഷ്ടാവാണ്. அவர் சிருஷ்டிகர். അവൻ സ്നേഹമുള്ളവനാണ്. அவர் അൻപുള്ളവർ. അവൻ സർഗ്ഗത്തിനും മേലായ ദൈവമാണ്. அவர் സർവ്വത്തിനും മേലാன ദൈവം. അവൻ സകലത്തിനും മുമ്പേ ഉള്ളവനാണ്. സകലത്തിനും മുന്നാടി ഉള്ളവർ. അവൻ സകലത്തിനും ആധാരമാണ്. സകലത്തിനും ആധാരമായി ഉള്ളവർ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ നിന്നാൽ ഞാൻ ആണ്ടവരെ കുറിച്ച് சொல்ல ആരംഭിച്ചാൽ ബൈബിൾ തുറക്കാതെ നേരം വെളുക്കുന്നവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ബൈബിൾ തുറക്കാமல் കാലം മുതൽ சொல்லிக்கொண்டிருப்பேன். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഒരു ആമേൻ சொல்லலாமா? അഭിമാനത്തോടെ പറയണം, ആമേൻ. ധൈര്യത്തോടെ சொல்ல முடியும், ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവൻ. ഞാൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ഞാൻ ആരാധിக்கிறேன். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഒരു ആമേൻ சொல்லலாமா? അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പാടുപെട്ടവനാണ്. அவர் எனக்காக அவர் பாடுபட்டவர். അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞവനാണ്. அவர் எனக்காக அழுகிறவர். അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നവനാണ്. அவர் எனக்காக இறங்கி வந்தவர். അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി അടിമേടിച്ചവനാണ്. அவர் எனக்காக அடிக்கப்பட்டவர். അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി സിലുവൈ സുമന്നവനാണ്. அவர் எனக்காக சிலுவையை சுமந்தவர். അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചവനാണ്. அவர் எனக்காக மரித்தவர். അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാണ്. அவர் எனக்காக உயிர்த்தெழுந்தவர். തീർന്നില്ല, അവൻ എന്നെ ചേർപ്പാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞവനാണ്. அவன் முடியவில்லை, அவர் என்னை சேர்க்க வருவேன் என்று சொன்னவர். ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? ആമേൻ. ஆமென். കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇളകണം. ஆமென். ஆண்டவரை சொல்லும்போது நல்ல ஒரு எழுப்பல் உண்டாக வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. அல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, Praise the Lord. ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ അങ്ങ് ആരാധിക്കണം. ஆமென். ஜீவனுள்ள தெய்வத்தை சொல்லும்போது நம்ம அறியாம ஆண்டவரை ஆராதிக்கணும். ചിലർ മാസം മാസം ബാങ്കിൽ പൈസ ഇടും. சிலர் மாதந்தோறும் பேங்கில் காசை போடுவார்கள், കടസിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. கடைசியில எடுப்பதற்காக. ചില അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത്. சில அப்படிதான் நீங்க இருக்கிறீர்கள். ഇപ്പൊ സ്വത്രം പറയത്തില്ല. இப்போ நீங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ண மாட்டீங்க, കടസിൽ പറയാൻ വേണ്ടി. கடைசியில சொல்லுவதற்காக. അപ്പൊ നീ പറയത്തില്ല, இப்ப நீ சொல்ல மாட்டாய். നിന്നെ കടത്തി ഞങ്ങൾ ചുറ്റും നിന്ന് പറയും. ஆமென். உங்களை படுக்க வச்சு நாங்க சொல்ல போறோம். സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்ல. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വാ തുറന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞു. இப்போது வாயை திறந்து ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். அல்லேலூயா. രാമേ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, அல்லேலூயா. എത്ര പേര് സന്തോഷത്തോടെ எத்தனை പറയുന്നു? பேர் சந்தோஷமாய் சொல்ல முடியும்? അഭിമാനമുണ്ടോ? ஆமென். தைரியம் இருக்கிறதா? ഈ ദേശത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റ് ആളുകളായിരിക്കാം. ஒருவேளை இந்த தேசத்தில் மற்ற புறஜாதிகள் அநேகராயிருக்கலாம். പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ஆனால் நமக்கு ஒரு காரியம் சொல்ல முடியும். ഞങ്ങൾ കുറച്ചു പേരെ ഉള്ളെങ്കിലും நாங்கள் கொஞ்சம் பேர் இருந்தாலும் ഞങ്ങൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. நாங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகள். Praise the Lord. Praise the Lord. ഏക സത്യ ദൈവമേയുള്ളൂ ഭൂവാസികളെ, ഏക സത്യ ദൈവമേയുള്ളൂ, ഏക സത്യ ദൈവമേയുള്ളൂ ഭൂവാസികളെ, ഏക സത്യ ദൈവമേയുള്ളൂ,
ഏക സത്യ ദൈവമേയുള്ളൂ. ഭൂവാസികളെ ഏക സത്യ ദൈവമേയുള്ളൂ. കണ്ട കല്ലുമരങ്ങളും കൊണ്ടുരന രൂപം തീർത്തു. കണ്ട കല്ലു മരങ്ങളും കൊണ്ടു പല രൂപം തീർത്തു. കൊണ്ടവച്ചടുത്തിരിക്കും തുണ്ടമല്ല സത്യ ദൈവം. കൊണ്ടവച്ചടുത്തിരിക്കും തുണ്ടമല്ല സത്യ ദൈവം. ഏക സത്യ ഏക സത്യ ഏക സത്യ ദൈവമേയുള്ളൂ. ഭൂവാസികളെ ഏക സത്യ ദൈവമേയുള്ളൂ. ഏക സത്യ ദൈവമേയുള്ളൂ. ഭൂവാസികളെ ഏക സത്യ ദൈവമേയുള്ളൂ. ആമേൻ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. രാത്രി കേട്ടോളാം, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. நாம் இப்போது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள். നമ്മുടെ പഴയ അപ്പം മാറി. நம்முடைய பழைய பிதா மாறினார். നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു പിതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. நம்ம நேரம் ஒரு பிதா இருந்தார். അതാരാണ്? அது யார்? പിശാച്. பிசாசு. വാക്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. அவன் வசனம் தந்திருக்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. இப்பொழுது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள். 1 യോഹന്നാൻ 3:1. ஆமா 1 யோவான் 3:1. நீங்கள் വായിച്ചേ. 1 யோவான் 3:1. நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதினாலே பிதாவானவர் நமக்கு பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள். ആമേൻ. കണ്ണ് നിറഞ്ഞല്ലാതെ ആ വാക്യം ഞാൻ ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ല. நான் கண்ணு நிரம்பாமல் அந்த வசனம் இதுவரை நான் வாசித்ததே கிடையாது. എന്നെ ഒത്തിരി ഇൻസ്പിറേഷൻ ചെയ്ത വാക്യമാണത്. ஆமே அன்பானவர்களே, மிகவும் என்னை உந்துதல் பண்ணின ஒரு வார்த்தையா இருந்தது. ആ വാക്യം ഞാൻ എപ്പോ വായിച്ചാലും அந்த வார்த்தை எப்போது வாசித்தாலும் തൊണ്ട ഇടറും, என் தொண்டை இடறுகின்றது, കണ്ണ് നിറയും, என் കண்கள் நிரம்புகின்றது. കാരണം എനിക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ எனக்கு உந்துதல் ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്നത് കൊണ്ടല്ല. ஆமே தாவீது கோலியாத்தை கொண்டபடினாலே அல்ல. എലീശ പുതപ്പ് മടക്കി അടിച്ച് യോർദാനെ പിരിച്ചത് കൊണ്ടുമല്ല. ஆமே எலிசா போர்வை அடித்ததினாலே யோர்தான் பிளந்தது அல்ல. എന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ, என்னுடைய உந்துதல், എന്റെ അത്ഭുതം, என்னுடைய அற்புதம் പിശാചിന്റെ മകനായ എന്നെ பிசாசுடைய மகனாயிருந்த என்னை ദൈവത്തിന്റെ മകനാക്കി മാറ്റി. தேவனுடைய பிள்ளையாய் என்னை மாற்றினார். ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം. இதுதான் மிகவும் பெரிய ஒரு அற்புதம். മഴ മാറിയതല്ല അത്ഭുതം. ஆமே கட்டி மாறுதல்ல அற்புதம். ആമേൻ. സ്വത്രം. മുടന്ത നടന്നതല്ല അത്ഭുതം. சப்பானி நடந்ததல்ல அற்புதம். ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം மிகவும் பெரிய ஒரு அற்புதம். പിശാചിന്റെ മക്കളായ നമ്മള് பிசாசு பிள்ளையாயிருந்த நம்மை ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി தேவனுடைய பிள்ளையாய் மாறினோ. അതിന്റെ അത്ഭുതം. அதுதான் அற்புதம். ഒരു സ്വത്രം പറഞ്ഞു. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க சத்தமாய். ഒരു സഹോദരിക്ക് വയറ്റിലെ മുഴ. அவர் சகோதரிக்கு ஆமே வயிற்றில கட்டி. ഒരു പാസ് പ്രാർത്ഥിച്ച മുഴ മാറി. அவர் பாஸ் ஜெபம் பண்ணுவது கட்டி மாறினது. 5 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ 5 மாதம் கழிந்தவுடனே തലയിലൊരു മുഴ. தலையில ஒரு கட்டி. മുഴ മാറി മാറി വരും. ஆமே கட்டி மாறி மாறி வரும். പനി മാറി മാറി വരും. காய்ச்சல் மாறி மாறி வரும். രോഗങ്ങൾ മാറി മാറി വരും. நோய்கள் மாறி மாறி வரும். പാസ്റ്ററെ ജപം பண்ணுங்க. பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணுங்க, എനിക്ക് ഭയങ്കര തലവലിയാണ്, எனக்கு മിகுந்த தலைவலியா இருக்கிறது. പാസ്റ്റർ ഫോൺ എടുത്ത് ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന. பாஸ்டர் போன் பண்ணி ஒரே ஒரு ஜெபம், യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അടിഞ്ഞു പോട്ടെ. இயேசுவின் நாமத்தில் அவிழ்ந்து மாறுவதாக. സിസ്റ്റർ എങ്ങനെയുണ്ട്? சிஸ்டர் எப்படி இருக்கிறது? പോയി പാസ്റ്റർ. பாஸ்டர் போனது എങ്ങോട്ട് പോയി? எங்க போனது? കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് പോയി. அது കിഴക്ക് திசை நோக்கி போனது. ഇനയം കടപ്പുറത്തേക്ക് പോയി. அது ഇനയം கடற்கரையை நோக்கி போனது. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ 2 நாள் சென்ற பொழுது നടുരാത്രിയിലെ பாஸ்டர் മറുപടിയും തലവേദന, மறுபடியும் தலைவலி. ഈ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ രോഗവും എപ്പോഴും വന്നോണ്ടിരിക്കും. இந்த சரீரத்தில் எல்லா வியாதி எப்போதும் வந்து கொண்டுதான் இருக்கும். അത് മാറി മാറി വന്നോണ്ടിരിക്കും. அது மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருக்கும். പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. நீ ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்க അത് வேண்டும். അത്ഭുതമല്ല. அது அற்புதம் அல்ல. യഥാർത്ഥ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് உண்மையான அற்புதம் என்று சொல்வது പിശാചിന്റെ മകനായ നീ பிசாசு பிள்ளையறிந்த உன்னை ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മകനായി മാറിയതാ. தேவனுடைய பிள்ளையாய் மாற்றினபடினால். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നീ നിന്നെ നോക്കി നീ പറയണം. ദാവീദ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, நீ உன்னை பார்த்து தாவீது சங்கீதத்தில் சொல்லி இருக்கிறார், ഞാൻ അനേകർക്ക് അത്ഭുതമാകുന്നു.
நான் அநேகருக்கு அதிசயமானே. ഒരാമേൻ പറഞ്ഞു. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? വീട്ടുകാർ അവനെ വിളിച്ചത്, அவன் வீட்டுக்கார் அவனை அழைத்தது, നീ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല. நீ ஒன்றுக்கு உதவாக்கரை. ചേട്ടന്മാര് പറഞ്ഞത്, அண்ணன் சொன்னார்கள், നീ അഹങ്കാരിയാണെന്ന്. நீ பெருமைக்காரன். ആമേൻ. ஆமென். ശൗൽ അവനെ വിളിച്ചത്, சவுல் அவனை அழைத்தது, നീ ബാലനാണ്. நீ வாலிபன் என்று. ഗോലിയാത്ത് അവനെ വിളിച്ചത്, கோலியாத் அவனை அழைத்தது, നീ നായാണെന്ന്. நீ ஒரு நாய் என்று. ദാവീദിനെ വിളിച്ചത്, தாவீது அழைத்தது, ചത്ത നായാണെന്ന്. நான் ஒரு செத்த நாய். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞു. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ മേൽ വന്നപ്പോൾ, ஆனால் பரிசுத்த ஆவி அவனுக்குள்ளே வந்தபோது, ആമേൻ സങ്കീർത്തനം 80 20 വാക്യം, എടുക്കരുത്, തുറക്കരുത്, നോക്കരുത്, വായിക്കരുത്. ஆமென். சங்கீதம் 80:20. ഹല്ലേലൂയ. വചനം പറയുന്നു, வசனம் சொல்லுகிறது, ഞാൻ എന്റെ ദാവീദിനെ കണ്ടെത്തി, நான் அவரை கண்டேன், ഞാൻ എന്റെ ദാസനായ ദാവീദിനെ കണ്ടെത്തി, நான் என் தாசனாய் கண்டுபிடித்தேன், എന്റെ വിശുദ്ധ തൈലം കൊണ്ട് അവൻ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. பரிசுத்த அபிஷேகத்தால் அபிஷேகம் பண்ணினேன். അന്ന് മുതൽ ദാവീദ് പറഞ്ഞത്, அன்று முதல் தாவீது சொன்னது, ഞാൻ അനേകർക്ക് അത്ഭുതമാകുന്നു, நான் அநேகருக்கு புதுமையாய் மாறினேன். ഇതാണ് അത്ഭുതം. இதுதான் அற்புதம். നീ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നില്ലേ? இந்த ராத்திரி வந்திருக்கிறாயே. 10 വർഷം മുമ്പ് 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு നീ കള്ളു കുടിച്ച് വഴി കിടന്നവനാ. நீ மதுபானம் குடித்து ரோட்டில் கிடந்தவன். 15 വർഷം മുമ്പ്, 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ഈ 9 മണി സമയത്ത് 8:55 8:55 நிமிஷத்துக்கு 8:55 நிமிஷம் 15 വർഷം മുമ്പ്, 15 ആണ്ടുக்கு മുൻപ്, ഒരു ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ, ഒരു ശനിയാഴ്ച രാത്രി, സെയിം ഡേറ്റില്, സെയിം ടൈമില് നിന്റെ ഭാര്യ കുടിച്ചിരുത്തി ഇടിക്കുകയല്ലായിരുന്നോ? ஒரு மனைவியை போட்டு நீ அடித்துக் கொண்டிருந்தாய். ഇപ്പൊ നീ എവിടെയാണ്? இப்ப நீ എங்கே இருக்கிறாய்? മനവി ഇപ്പറ, നീ അപ്പുറം കൈയടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? மனைவி அந்த பக்கம், நீ இந்த பக்கம் கை தட்டி கொண்டிருக்கிறாயே. അത്ഭുതമല്ലേ? இது ഒരു അത്ഭുതം தானே. ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ആമേൻ சொல்லுங்க. കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുன்னாடி, വെള്ളമടിച്ച് നടന്നവൻ, தண்ணி மதுபானம் குடித்து வந்தவன், പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയവൻ, வீட்டு பிரச்சனை உண்டாக்கினவன், ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, இந்த നാட்களிலே ഇവിടെ സமைയൽ പണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. இப்ப சமையல் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ഇത് അത്ഭുതമല്ലാതെ എന്താണ്? இது അത്ഭുതമല്ല, വേറെ என்ன? ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்கள். കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം, கழிந்த மே மாதம், കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസം, கழிந்த ஆண்டு மே ഈ மாதம், സമയത്ത് இந்த நேரத்துல നീ ഏതോ കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയി, ஏதோ கல்யாண வீட்டுல போய் ചീട്ട് വിളയാടിയിട്ടിരുന്ന്, நீ சீட்டு விளையாடி கொண்டிருந்தாய். ഇന്ന് രാത്രിയിലോ, இன்று ராத்திரி ഇവിടെ വന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നു. இங்க வந்து ആண்டവரை ഇതല്ലേ ஆராதித்து അത്ഭുതം? இதுதானே அற்புதம். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஆமென் சொல்லுங்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? ആമേൻ. ஆமென். നീ നോക്കിക്കേ, நீங்கள் பாருங்கள், ഇവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട്? இங்க யாரெல்லாம் இருக்கிறார்கள்? നീ ഉണ്ട്, நீங்கள் இருக்கிறீர்கள், നിന്റെ 2 മക്കളുണ്ട്, 2 பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள், നിന്റെ ഭാര്യയുണ്ട്. உடைய மனைவி இருக்கிறார்கள். സന്തോഷമല്ലേ? ஒரு சந்தோஷம் தானே. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? ஏன் இந்த ராத்திரி இங்கே வந்திருக்கிறாய்? കൺവെൻഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ചാപ്പാടുണ്ട് പാസ്റ്റർ. கன்வென்ஷன் முடியும்போது சாப்பாடு இருக்குது பாஸ்டர். അതല്ല, அதற்காக அல்ல, നിന്റെ അകത്ത് ദൈവം വന്നതുകൊണ്ട്, உனக்குள்ளே ஆண்டவர் வந்தபடினாலே. നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും കോടതി വരാതെ നിൽക്കേണ്ടതല്ലേ? நீ உன் மனைவியும் கோர்ட்டு படியில் நிற்க வேண்டியவள் அல்லவா? നിന്റെ തലമുറ ഇന്ന് അനാഥശാലയിൽ കിടക്കേണ്ടതല്ലേ? உடைய பிள்ளைகள் அநாத இல்லத்தில் இருக்க வேண்டியவள் அல்லவா? പക്ഷെ ദൈവം സമ്മതിച്ചോ? ஆண்டவர் அனுமதித்தாரா? ഇന്ന് ചെറിയ വീട്ടിൽ സന്തോഷത്തോടെ ആരാധിക്കുക. சின்ன பிள்ளை கத்தரை சந்தோஷமாய் ஆராதிக்க வைத்தாரே. ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ആരാന്നറിയാമോ? இப்படி செய்தது யார்? ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ആരാന്നറിയാമോ? இப்படி செய்தது யார்? ജീവനുള്ള ദൈവമാണ്. ജീവനുള്ള ദേവൻ அல்லவா? നീ പറ, ഇതാണ് അത്ഭുതം. நீ சொல்லு, இதுதான் அற்புதம். എത്ര പേര് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி- ദൈവം നിനക്ക് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ ഓർത്ത് ഈ രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ஆண்டவர் அற்புதம் நினைத்து ராத்திரி கத்தரை துதியுங்கள். ആമേൻ. ஆமென். എനിക്ക് ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ പാടാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. இதெல்லாம் பார்க்க பாட ஆசைப்படுகிறேன். പക്ഷെ ശരിയാകില്ല, സമയം പോയി. ஆமென். சரியாக நேரம் ஓடினது. അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ അനങ്ങല്ല. സ്തോത്രം. എനിക്കൊരു പോരാട്ടമുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ. സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. നേരം വെളുക്കുന്നവരെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. காலை முழுவதும் பாடிக்கொண்டிருப்பேன். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ആമേൻ. ஆமென். പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിനക്ക് തന്നത് എന്തിനാണ്? பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்கு தந்தது எதற்காக? എന്താണ് പാപം? என் பாவம் என்ன? സ്തോത്രം. ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ്. இப்பொழுது கவனிக்க, நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள். ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പഴയ അപ്പം മാറി നിൽക്കുക. இப்போது பழைய தகப்பன் மாறி ആ நிற்கிறார். പഴയ അപ്പനൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. பழைய தகப்பனுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கிறது. എന്റെ മോന്റെ അടുത്ത് വരണം, என்னுடைய மகனிடத்தில் வர வேண்டும், കുറച്ചും കൂടെ ചേർന്ന് എന്റെ മോന്റെ കൂടെ கொண்டோட சேர்ந்து வர வேண்டும். കഴിഞ്ഞ വർഷം கழிந்த ஆண்டிலே ഈ അപ്പൻ இந்த அப்பன் ഈ മോനെ വെച്ച് இந்த மகனை வைத்து കൊല്ലവും கொல்லவும் തിരിടവും அழிக்கவும்
അടിക്കവും സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. திருடவும் ആമേൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. அவன் செய்து கொண்டே இருந்தான். ഇപ്പൊ ഈ അപ്പം മാറി നിൽക്കുക. இப்போது தகப்பன் மாறி நிற்கிறார். ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ദൈവമുണ്ട്. இதுக்கு நடுவிலே ஆண்டவர் இருக்கிறார். അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ മോനെ വേണം. இப்போது எனக்கு இந்த மகன் வேண்டும். എനിക്കിത് പിടിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. எனக்கு பிடிக்க முடியாது. നീതിൻ വസ്ത്രം ഇട്ടിരിക്കുക. அவன் நீதின் வஸ்திரத்தை வைத்திருக்கிறார். രക്ഷിപ്പിൻ വസ്ത്രം ഇട്ടിരിക്കുക. രക്ഷിപ്പിൻ വസ്ത്രத்தை ഉടുത്തു வைக்கிறார். പരിശുദ്ധാത്മ മുദ്ര ഇട്ടിരിക്കുക. പരിശുദ്ധാവി മുദ്ര வைத்திருக்கிறார். ഈ അപ്പൻ അങ്ങോട്ട് തൊടാൻ പറ്റുന്നില്ല. இந்த அப்பனுக்கு என்ன தொட முடியாது. എനിക്ക് ഈ അപ്പനൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. இந்த அப்பனுக்கு ஒரு ஆசை உண்டு. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ സെൽവനെ കൊല്ലണം. அப்புறத்து வீட்டு செல்வனை கொல்ல வேண்டும். സെൽവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചേക്കണം. அவன் செல்வன் இருந்தால் மன்னிக்க வேண்டும். സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க. സെൽവനെ കൊല്ലണം. செல்வனை கொல்ல வேண்டும். ഇവനെ വെച്ച് വേണം കൊല്ലാൻ. இவனை வைத்துதான் செல்வனை கொல்ல வேண்டும். ഈ പിശാചായ അപ്പന്റെ ആഗ്രഹം. இந்த பிசாசாகிய தகப்பனுடைய ஆசை. പക്ഷെ എന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ ഇവൻ വേണം. ஆமா இவனுடைய ஆசை நிறைவேற்ற இவன் தேவை. പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ஆனா எனக்கு கிடைக்கவில்லை. അതിന് ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. அதுக்கு ഒരേ ഒരു വഴി. എനിക്ക് ഇവന്റെ അടുത്ത് വരണം. எனக்கு இவன் அருகில் வர வேண்டும். അതിന് ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. ഒരേ ഒരു വഴി. സിൻ പാപത്തിന്റെ ശക്തി. പാപത്തുடைய വല്ലமை. ഇവനെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിച്ചാൽ, ഇവനെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യ வைத்தால், പിന്നെ ഇവൻ എന്റെ മകനാണ്. പിന്നെ என்னுடைய மகனாயிருக்கிறான். പിശാചിന് നിന്റെ അടുക്കൽ വരാൻ, பிசாசு உன் அருகில் வருவதற்கு ഏക വഴിയേ ഉള്ളൂ. ഒരേ ഒരു വഴി. പാപത്തിന്റെ വഴി. പാപത്തുடைய വഴി. നിന്നെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ உன்னை கொண்டு பாவம் செய்வதற்காக പിശാചിൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. பிசாசு முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறான். എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവോ, ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவரோ നിന്റെ അകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് പറയുന്നു, உள்ளிருந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். പാപം ചെയ്യരുത്, പാപം ചെയ്യാതെ, പാപം ചെയ്യരുത്, പാപം ചെയ്യാതെ. ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ആമേൻ சொல்லுங்கள். ഇതാണ് പാപത്തെ കുറിച്ച് നിനക്ക് ബോധം വരുത്തുന്നത്. இதுதான் பாவத்தை குறித்து கர்த்தர் ஆவியானவர் உணர்த்துகிறார். ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിന്റെ അടുക്കൽ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഉൻ അരികിൽ പിശാചിന് പിശാസുക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. നെരുങ്ങ முடியாது. സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ഒരു സ്തോത്രം ചൊല്ലാം. ഈ ചില ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ കേട്ടിരിக்கிறேன். ചില പ്രവാചകന്മാര് പറയും, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം, ചില தீர்க்கதரிசிகள் சொல்லி இருக்கிறார்கள், നിന്റെ വീടിന് ചുറ്റും പിശാചിരിക്കുക. உங்க வீட சுற்றிலும் பிசாசு இருக்குது. ഇരിക്കട്ടെ, ഇരിക്കட்டும். സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ഒരു സ്തോത്രം ചൊല്ലുங்க. 5-6 പേരുണ്ടല്ലോ അവിടെ. நிறைய பேர், கொஞ்சம் கூட 5-6 പേർ ഇരിക്കறாங்களே. പിശാച് നിന്റെ വീടിന് ചുറ്റുമുണ്ട്. பிசாசு உன் வீட்டை சுற்றி இருக்கிறார். പക്ഷെ നിനക്ക് ചുറ്റും ദൈവമുണ്ട്. ஆனால் உன்னை சுற்றிலும் ஆண்டவர் இருக்கிறார். യോബ് 1:10 പറയുന്നു, யோபு 1:10 சொல்லுகிறது, ദൈവം അവനും അവന്റെ കുടുംബത്തിനും അവന്റെ സകല നന്മയ്ക്കും വേലി കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. அவன் யோபுக்குண்டான எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் வேலியடைத்து பாதுகாத்திருக்கிறார். നിന്റെ വീടിന് പുറത്ത് പിശാചുണ്ട്. உன் வீட்டுக்கு வெளியே பிசாசு പക്ഷെ இருக்கிறார். നിനക്ക് ചുറ്റും ദൈവത്തിന്റെ വേലിയുണ്ട്. ஆனா உன்னை சுற்றும் ஒரு தேவனுடைய வேலி இருக்கிறது. പാപം ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം, பாவம் செய்யாதிருக்கும் காலம் வரைக்கும் ഒരു പിശാചിനും നിന്റെ അടുക്കൽ വരാൻ കഴിയത്തില്ല. ஒரு பிசாசு உன் அருகில் வர முடியாது. ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നീ എന്തുകൊണ്ട് പാപത്തെ ജയിക്കണം? அவன் ஏன் பாவத்தை ஜெயிக்க வேண்டும்? എബ്രായ ലേഖനം 12:4. எபிரேயர் 12:4. பாவத்திற்கு விரோதமாய் போராடுகிறது. നിങ്ങൾ പാപത്തോട് പോരാടണം. பாவத்துக்கு விரோதமாய் போராட வேண்டும். എന്തിനാണ് പാപത്തോട് പോരാടേണ്ടത്? எதற்காக பாவத்துக்கு எதிராய் போராட வேண்டும்? വചനം പറയുന്നു, வசனம் சொல்லுகிறது, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ஆமென், ஆதியாகமம் 4-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം. 4:7 சொல்லுகிறது. ஆதியாகமம் പാപം 4:7. നിന്റെ വാതിൽക്കൽ കിടക്കുന്നു, பாவம் உன் வாசல் படியில் படுத்திருக்கிறது, അതിന്റെ ആഗ്രഹം നിന്നോടാകുന്നു. அவருடைய ஆசை உன்னை தொடர்ந்து பிடிக்கிறது. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പാപം എവിടെ കിടക്കുന്നു? ஆதியாகமம் 4:7 பாவம் எங்கே இருக்கிறது? நீ நன்மை செய்தால் மேன்மை இல்லையோ? മതി. പാപം നിന്റെ വാതിൽക്കൽ കിടക്കുന്നു. பாவம் உன் வாசற்படியில் படுத்திருக்கிறது. റോമാലേഖനം 7-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യം. ஆமென். ரோமர் 7:5. ரோமர் 7:5. நான் மாம்சத்திற்கு உட்பட்டிருந்த காலத்தில் நியாயப்பிரமாணத்தினாலே தோன்றிய பாவ இச்சைகள் மரணத்திற்கு ஏதுவான கனிகளை கொடுக்கத்தக்கதாக நம்முடைய அவயங்களிலே பலன் செய்தது. இப்பொழுதோ நாம் പഴമயான എഴുത്തിൻപടി ഒരു അമ്മയും പറഞ്ഞാട്ടെ. ഒരു ആമേൻ ചൊല്ലും. ഹല്ലേലൂയ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 4:7 പറയുന്നു, ஆதியாகமம் 4:7 சொல்லுகிறது, പാപം വാതിൽക്കൽ കിടക്കുന്നു. பாவம் வாசல் படியில் படுத்திருக்கிறது. റോമാലേഖനം 7:5 പറയുന്നു, ரோமர் 7:5 சொல்லுகிறது, ആ പാപം നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. அந்த பாவம் சரீரத்தில் இருக்கிறது. വാതിൽക്കൽ കിടന്ന പാപം வாசல் படியில் இருக்கிற பாவம் ഇപ്പൊ
നമ്മുടെ ശരീരത്തിലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ இருக்கிறது, ഞങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. நம்முடைய அவயங்களிலே பலன் கொள்ளுகிறது. ഓരോ നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ஒவ்வொரு நாட்கள் செல்ல செல்ல പാപം അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ്. பாவம் அருகில் அருகில் வருகிறது. ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. വാസലിൽ കടന്ന പാപം வாசல் படியிருந்த பாவம் ഇപ്പൊ അവയവങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. இப்ப அவயங்களிலே பலன் கொள்ளுகிறது. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും ஒவ்வொரு நாளும் கடக்கும்போது പാപം നിന്നോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. பாவம் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. പാപം നിന്നോട് അടുക്കുമ്പോൾ பாவம் நெருங்க நெருங்க നീ അതിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം. அதோட யுத்தம் செய்ய வேண்டும். എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യണം? எப்படி யுத்தம் செய்ய வேண்டும்? വിശുദ്ധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, பரிசுத்தத்தில் நின்று கொண்டு, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട്, பரிசுத்த ஆவியில் ഈ நிரம்பிக்கொண்டு വചനപ്രകാരം യുദ്ധം ചെയ്യണം. வசனத்தின் பிரகாரம் யுத்தம் செய்ய வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പാപം നിന്റെ അവയവങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കരുത്. ஆமென். பாவம் அவயங்களிலே பலன் கொள்ள கூடாது. ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? പാപത്തിന്റെ ശക്തി നിന്റെ അവയവത്തിൽ വ്യാപരിക്കരുത്. பாவத்துடைய வல்லமை உன் சரீரத்தில் பலன் கொள்ள கூடாது. അതേ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, அதே அதிகாரத்தில் சொல்லுகிறது, പാപത്തിന് ദാസനായിരിക്കുന്നു, பாவத்துடைய தாசனாய் இருக்கிறாய். പാപം എന്റെ യജമാനനായിരിക്കുന്നു. பாவம் எனக்கு எஜமானாய் இருக்கிறது. 18 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, 18 வசனம் சொல்லுகிறது, എന്നെ നന്മ ചെയ്യാൻ വിടുന്നില്ല. என்னை நன்மை செய்ய விடவில்லை. പാപം നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാൽ பாவம் உன் சரீரத்தில் இருந்தால் നന്മ ചെയ്യാൻ വിടത്തില്ല. நன்மை செய்ய விட மாட்டாது. എന്നാൽ പാപത്തെ ജയിക്കണമോ? ஆமென். பாவத்தை ஜெயிக்க வேண்டுமா? പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയണം. பரிசுத்த ஆவியில் நிரம்ப வேண்டும். എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മ നിനക്ക് ബോധം വരുത്തും. அவன் பரிசுத்த ஆவியானவர் உணர்த்துவார். ഇത് പാപമാണ്, இது பாவம், വരുന്നത് പാപമാണ്. வருகிறது பாவம். ഓരോ പാപശക്തിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ஒவ்வொரு பாவத்தை அவர் காண்பித்துக் கொண்டிருப்பார். പാപം എന്താണെന്ന് ബോധ്യം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. பாவம் எது என்பதை உணர்த்திக் கொண்டே இருப்பார். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ആമേൻ சொல்லுங்கள். ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ വിശ്വാസികൾക്കായി സ്തോത്രം. பரிசுத்தால் நிரம்பப்பட்ட விசுவாசிகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். സഹോദര സഹോദരി, சகோதரனே சகோதரிகளே, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ ചെയ്യണമോ? ஒரு வாழ்க்கையில நன்மை செய்ய வேண்டுமோ? നന്മ വെളിപ്പെടണമോ? நன்மை வெளிப்பட வேண்டுமோ? നിന്റെ പാപത്തെ ഇന്ന് രാത്രി നീ മറന്നുകളാ. உன் பாவத்தை ராத்திரி மறந்து விடு. ഈ പാപത്തെ ജയിക്ക. பாவத்தை ஜெயம் பெற்றுக்கொள். യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ இயேசுவின் இரத்தத்தால் നിന്റെ പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളഞ്ഞ് உன் பாவத்தை கழுவிக்கொண்டு നിന്നെ ഹിമം പോലെ വെളുപ്പിക്കും. அவர் வெண்மையாய் அவர் சுத்திகரிப்பார். ആമേൻ. ஆமென். ആ പാപശക്തി ഇരിക്കുന്ന കാലം பாவத்தில் வல்லமை இருக்கிற வரைக்கும் നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. உனக்கு நன்மை செய்ய முடியாது. നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. நன்மை செய்ய முடியாது. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ இன்று ராத்திரி ദൈവം നിനക്ക് പിതാവാകണമെങ്കിൽ ஆண்டவர் உனக்கு பிதாவாக மாற வேண்டும். പാപശക്തി നിന്നെ വിട്ടു മാറണം. பாவத்துடைய வல்லமை உன்னை விட்டு மாற வேண்டும். ഒറ്റ മാർഗ്ഗേ ഉള്ളൂ. ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கிறது. യേശുവിന്റെ മുമ്പാകെ இயேசுவுக்கு முன்பதாக നിന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കണം. உன்னை தானே அர்ப்பணித்து എന്നിട്ട് ദൈവത്തോട് പറ, நீ ஆண்டவரை பார்த்து ഞാൻ சொல்லு, പാപിയായ நான் മനുഷ്യനാകുന്നു. பாவியான மனுஷன், ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യനാകുന്നു. நான் பாவியான மனுஷனாய் എന്നെ இருக்கிறேன். ശുദ്ധീകരിക്കണമേ என்னை சுத்திகரிப்பீராக എന്ന് നീ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ, என்று நீ നീ சொன்னால், പാപത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ பாவத்தை அறிக்கையிட்டால் യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ இயேசு இரத்தத்தால் നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും. உன்னை ആ சுத்திகரிப்பார். നിമിഷം മുതൽ அந்த நிமிஷம் முதல் യേശു നിന്റെ പിതാവാണ്. இயேசு உனக்கு பிதாவாய் இருக்கிறார். നന്മ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടും. நன்மை உன் வாழ்க்கையில வெளிப்படும். എല്ലാ ദൈവമക്കളും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ எல்லா தெய்வங்களும் எழும்பி நிற்கலாமே. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു 3 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിക്കാൻ ஒரு പോകുകയാണ്. 3 நிமிடம் கர்த்தரை എല്ലാ ஆராதிக்கலாம். ദൈവമക്കളും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ. எல்லா தெய்வங்களும் ஒப்பு கொடுக்கலாமே. നാളെ രാത്രിയിലും ഈ പാപത്തിന്റെ ശക്തി എന്താണ്? நாளை இரவிலும் பாவத்துடைய வல்லமை என்ன என்றால் என்ன? പാപശക്തി ഒരുത്തന്റെ മേൽ ഇരുന്നാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും? பாவத்துடைய வல்லமை ஒருவன் மேல் இருந்தால் என்ன நடக்கும்? പാപം ചെയ്യുന്നവന് എന്തെല്ലാം നഷ്ടമാകും? பாவம் செய்தால் எதெல்லாம் இழந்து விடுவான். എന്നാൽ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വന്നാൽ நீங்க பரிசுத்தமான வாழ்விலே ദൈവം வந்தால் നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? ஆண்டவர் உனக்காக என்னெல்லாம் செய்வார். ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. இந்த ஒருமித்து ராத்திரி ஜெபம் பண்ணுங்க. ഈ ദേശത്തെ ഭരിക്കുന്ന പാപശക്തി അഴിയട്ടെ. தேசத்தை ஆளுகை செய்கிற பாவத்தின் வல்லமை ചില அழிக்கப்படுவதாக. വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ശക്തികൾ അഴിയട്ടെ. விபச்சாரத்தின் வல்லமை அழிக்கப்படுவதாக. പാപത്തിന്റെ സ്വഭാവമായ വ്യഭിചാര ശക്തി അഴിയട്ടെ. பாவத்தின் சுபமா விபச்சாரத்தின் வல்லமை அழிக்கப்படுவதாக. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் പാപത്തിന്റെ സ്വഭാവമായ பாவத்தின் சுபாவமாகிய ചില കാമശക്തികൾ അഴിയട്ടെ. காம வல்லமை அழிக்கப்படுவதாக. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் ചില ശരീരങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന சரீரத்தை ஆளுகை செய்கிற ചില കാമശക്തികൾ, சில காம ചില வல்லமைகள், വ്യഭിചാര ശക്തികൾ விபச்சார வல்லமைகள் ഇന്ന് രാത്രിയിൽ இன்று ராத்திரி അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. அழிக்கப்படட்டும்.
അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. എരിഞ്ഞു മാറുക. കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ. കയ്യെ തട്ടി ആണ്ടവരെ ആരാധിക്കുക. വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കേണ്ട തലമുറകളെ, പരിശുദ്ധമായി வாழ்கிற தலைமுறையை, ദൈവകൃപയോടെ ജീവിക്കേണ്ട തലമുറകളെ, தேவ கிருபையோடு வாழ்கிற தலைமுறைகளை, വശീകരിക്കുന്ന പാപശക്തിയെ, വഞ്ചിக்கிற பாவத்துடைய வல்லமைகள் ഇന്ന് രാത്രി അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. இந்த ராத்திரி அவிழ்க்கப்படுவதாக. രാത്രി അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. இந்த രാത്രി അവിழ்ക്കപ്പെടുവதாக. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ കരങ്ങളെ തട്ടി എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. കയ്യെ തട്ടി എല്ലാവരും സ്തോത്രം എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ.